sanga ni waati wa an bɛ sitanɛ gɛn ka bɔ an ka kɛnɛ sanfɛ k'an sɛmɛ ala la baara mun ni an bɛna a daminɛ baara in sitanɛ kana don a la fiyewu ka an mago sa walima ka kuma bɔ an da kuma mun n'o bɛ an magoya kuma mun n'o bɛ na ni fitinɛ ye an ka jamana kɔnɔ n'an ye o sitanɛ gɛn ka bɔ an ka kumaso kɔnɔ an bɛ sɔli caya kira muhamadu kan kisi ni nɛɛma b'a ye ka sɔli a somɔgɔw kan sahaba ɲumanw nabi ɲumanw ani kiraw bɛɛ lajɛlen kan nin waati in na minnu kɛlen don ka an ta an b'a yira u la k'a fɔ n'a sɔrɔ aw bɛ ka arajo salam de ɲini aw ma fili 89.7 fiɲɛ suru ni tubabu ko 89.7 aw ka jamukan mun ni o bɛ ɲɛnamaya juma o juma ka dugu jɛ sibiri la vendredi ka dugu jɛ samedi la ni y'o jamukan ni y'o kɛnɛ sigitɔla ye ni an ko a jamukan ma ko forobabulon ye jamukan mun ni a dayɛlɛnna walasa an ka ɲɔgɔn bilasira diinɛ la an ka ɲɔgɔn bilasira an ka jamana danbe la a n'a hɔrɔnya ani an ka jamana sigicogo an ka se ka ɲɔgɔn bilasira o ko la cogo min na jamukan in daminɛ ni sisan cɛ a bibi na a ye kɛra sababu ɲuman ye maa caman ma sabula mɔgɔw bɛ faamu ɲuman sɔrɔ jamukan in kɔnɔna la maaw bɛ tilen ka weleli kɛ n'a daminɛra ka daminɛ Bamakɔ ka taa se fo mara wɛrɛw ma i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw kɔni olu bɛ u ka arajo so munumunu ka bila arajo salam na walasa u ka se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ cogo min na diinɛ kan ani an ka jamana taabolo kan kuma minnu bɛ fɔ kunfɛ kumaw tɛ kuma minnu bɛ fɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ o tɛ kuma ye kuma mun an bɛ don min na i n'a fɔ sisan n'o bɛ mɔgɔw bila fili sira kan sabula ni kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛlen de don ala ko tan ala kɛra ko tan ayiwa mun ye nabi ɲumanw walima kiraw olu ko tan o kumaw olu de bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ o la n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an ni maa mun bɛ kɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye an ka karamɔgɔ ye n'o ye an ka maaba ye o de Ustaz Mahamadu Antandu Karambi ka bɔ Bangɔni na jamukan in daminɛ ni sisan cɛ su o su n'o ye jumado ka dugu jɛ sibiri la ni dɔw b'a fɔ a ma ko sibiri su nka n'i taara n'a ye tubabu sira fɛ an b'a fɔ ko vendredi su fɛ inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ nɛgɛ kaɲa 23 ni an kɔma 23h ka taa bila sɔgɔ nɛgɛ kaɲa 1 na n'o ye 1h du matin ye an bɛ ɲɔgɔn bilasira Ustaz bɛ walawalali di an ka diinɛ la a bɛ walawalali di jamana sigicogo fana la ani sariya ko cogo jumɛn na ala n'a ka kira ko cogo jumɛn na o de bɛ ɲɛfɔ an ye nin jamukan in na o la minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu sɔnna sanga ni wagati u bɛ jamukan in na mɛ minnu fana sɔnna u bɛ an dɛmɛ an ka baara la minnu fana sɔnna ka jɛkulu sigi jɛkulu minnu bɛ an dɛmɛ nin baara in na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ni an kan bɛ forobabulon tɔndenw de ma k'a daminɛ a ɲɛmɔgɔ ani i b'a ye k'a fɔ tɔndenw bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o la bi ka bɛn juin kalo tile 18 ma san 2021 an b'o la o la mun ye jamukan in kɔnɔna la aw bɛna maa kumakan mɛn maa mun ni an ka kɛnɛ in kan an bɛ se k'a fɔ dunan tɛ dunan don sabula aw y'a tɔgɔ mɛn a bɛ waati jan bɔ nin jamukan in kan jamukan in a ka dugawu bɛ an yɔrɔ wa jamukan in fana a jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ inshallah ale bɛ an bolokɔrɔ su in na ni a y'o kumakan mɛn o b'a jira k'a fɔ ko bi baro o bɛna diya kosɛbɛ a nakun ni ala sɔnna a bɛna i da se o bɛɛ lajɛlen ma ko o walawala n b'a dɔn bi a tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ ne kelen karamɔgɔ ba fila ayi bi kɔni ni mɔgɔw ma mun dɔn diinɛ la ni mɔgɔw ma mun dɔn hadisa la ni mɔgɔw ma mun dɔn silamɛya la ne ma dala n'u bɛn'o dɔn bilen ni ala sɔnna mɔgɔw ka ɲininkali yɛrɛ bi yan an bɛ mɔgɔw ka ɲininkali to yen fo jɔ kun wɛrɛ bi ne yɛrɛ n'u bɛ tila ɲɔgɔn na yɔrɔ yɔrɔ ayiwa ka tila ka nɛgɛjuru sira labila tiɲɛ na ni mɔgɔw ma mun faamuya bi o b'a jira k'a fɔ a ye mankan da aw ka arajo aw ka dɔ fara a volume kan walasa bi baro aw ka se k'o lamɛn cogo min na ni ala sɔnna o la bi maa ba fila minnu bɛ an bolokɔrɔ a fɔlɔ aw bɛɛ lajɛlen b'u dɔn o ye Ustaz Mahamadu Antandu Karambi ka bɔ Bangɔni na Bangɔni Zɛgɛnɛrɔbugu la ayiwa maa ba filanan mun bɛ an bolokɔrɔ n y'a fɔ aw ye cogo min na
maa ba don maa kalannen don a bɔra maa ba du kɔnɔ a bɔra maa baw la wa a yɛrɛ ma sɔn cogo si la a ka fɔ ko ale fa de ye dɔnnibaa ye a yɛrɛ fana ye dɔnni ɲini bi an bɛ se k'a fɔ ko a yɛrɛ fana ye dɔnnibaa ye anw baŋɔnikaw bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Bayisu n'i y'o tɔgɔ fɔ dɔrɔn Bangɔni Janginɛbugu la Bangɔni Zɛngɛnɛbugu la Bangɔni Plateau la ayi a banna n'i taara arabu jamanaw yɛrɛ kan olu fana b'a dɔn cɛba mun don k'a Konate Sheikh Ali Mohamed Konate o den don o ye maa mun ye aw minnu bɛ an ka jamukan in na mɛn sanga ni wagati aw bɛɛ lajɛlen b'u dɔn n'i ko Ali Konate Bangɔni Janginɛbugu la bɛɛ b'a dɔn maa mun don sabula ninnu ye diinɛ kalan ka diinɛ ɲɛdɔn ninnu ma kuma u kunfɛ ten ninnu ye a ɲɛɲini k'a baara ka tila yamaruya ka d'u ma u karamɔgɔw fɛ u ka sɔrɔ ka kuma wa u y'o baara mun kɛ u y'u denw kalan o la k'u ka kalandenw kalan o la an bɛ se k'a fɔ a den 2 de bɛ kɛnɛ kan yan bi n'o ye Ustaz Mahamadu Antandu Karambe Konate an bɛ se k'a fɔ ten Ustaz Mahamadu Antandu Karambe Konate ayiwa ani i b'a ye k'a fɔ Ustaz Bayisu Konate inshallah olu de bɛ an bolokɔrɔ su in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan bi jamukan ni an y'a kɛnɛ sigi an bɛ folikan di u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni an ye folikan di u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka baara tɔw ye Ustaz salamu alaikum Ustaz Karambe wa alaikum salam wa rahmatullah Ustaz kuli basila an bɛ Ala fo alhamdulillah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وبشيرنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى ربنا أبا القاسم النبي الأمي وعلى آله وسلم وسلم السلام عليكم أيها المستمعين الكرام لإذاعة السلام ورحمة الله وبركاته سجو نعم an ka foli bɛ radio salamu lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan yɔrɔjanmɔgɔ ani yɔrɔsurumɔgɔ an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ tanu ka bɛɛ barikada ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ min b'an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ min bɛ jamana kɔ kan an ka foli b'u ye mɔgɔ min b'an ka diinɛ la mɔgɔ min t'an ka diinɛ la an b'u fo k'u tanu k'u barikada mɔgɔ min b'an fɛ n'o b'an dɛmɛ ni hakilina ye an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ maa min t'an fɛ u b'an lagosi u b'an lakari an b'a ɲini Ala fɛ yɛrɛ Ala ka hɛrɛ k'u ye Ala ka hakiliman d'u ma k'o fara an ka nin baara in na sadio an b'a ko forobabulon nin y'a dayɛlɛlen k'a fɔ gomɛw olu sigira fɛnzɛnw fɛnzɛnna bilaliw dara kalakaw fɛnɛ dara wa i k'a dɔn k'a fɔ gabakurunbaw fɛnɛ bilalen don an b'a fɔ ko bɛɛ bisimila i bisimila yɔrɔ la cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan sadio ayiwa an bɛna don forobabulon kɔnɔ ni an da garijɛgɛ kɛra min ye ani tulo garijɛgɛ kɛra min ye sadio an bɛn'o sɔrɔ siga t'a la nka i b'a dɔn ne ka kuma bɛ dɔgɔya bi kosɛbɛ sabula ne karamɔgɔ ani n ka seku ani n ka kuduwa an'an ka zajiru an'an ka kayidu alhamdulillah ne bɛ kɛnɛ kan kosɛbɛ ne ye Sheikh Yusuf Ali Muhammad Mama Konate Almasakani siga t'a la sadio i y'a fɔ cogo min bi kɛnɛ kɔni a denbayara o ye tiɲɛ dɔnni kɔni i bɛna dɔn dɔnni ye fɛn min ye sufiya ye fɛn min ye alajɔnw ye fɛn min ye silamɛya fana ye fɛn min ye sadio awa i b'i mɔmuso ka gɔnforo la bi siga t'o la Ala saki bonya b'a la sagotigi Ala ayiwa alhamdulillah ayiwa radio salam lamɛnbaaw aw yɛrɛ bɔra ka Ustaz Mahamadu Antandu Karambe ale kumakanw lamɛn an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuyali ɲuman sɔrɔ a la an bɛ foli di an ka karamɔgɔ ma n'o ye Sheikh Bayisu Konate ale bɛ an bolokɔrɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ n'o ye Yusuf Mohamed Konate nka an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Bayisu de la inshallah an bɛ foli di a ma fɔlɔ ka sɔrɔ kuma minnu bɛ nin kɔfɛ ka sɔrɔ k'olu da kan assalamu alaikum wa alaikum salam ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمته ومغفرته ورضوانه وعفوه وستره وعنايته أمبي على فوق على بركة ده أمبي على ولي من دو سنة واتي بلا جلنا مسامي كان غفو لا هلا بلا جلنا مسامي ولي من دو كان توكا بلا جلنا
ambe angere kalifa o ala ina sangal wati be aka janto ana janto na koro ko fe katla kan jigida o ala inka nga ko bela jilina ala mi na de be jon wasa fen bela jilin koro katla ka angere mashu ala ina aka hinana aka nyama a hinana jon na ko lu kanda kan fara uluka katla ka yafa ngini o ala infe anga kumakan ananga kewalu ananga yetaw ananga duntaw ananga metaw ananga kasa samataw ananga tayoro ananga miriyataw ay minke anale ala che ani minte manana ka jonche ala de bise ko bela jilen yafa ambe ala de la ka yafa ma bela jilen amin katla ka yere kalfa do ala ina yere mashwala yere sunya ala ni sababu ka sababu sababu min n'a ka surun ka tɛmɛ sababu bɛɛ kan n'o ye alakira muhammadu ye sallallahu alaihi wa sallam an bɛ sɔli k'a kan ka nɛɛma k'a kan ka barika k'a kan ka jidili ɲini ala fɛ k'o kɛ a kan ka kɔrɔta ɲini ala fɛ ala k'o k'a ye a n'a somɔgɔ sanumaw ka diɲɛ ɲini ala fɛ ala k'o jidi a jɛɲɔgɔnw kan minnu y'a dɛmɛ ko gɛlɛya waati fo kana ko nɔgɔya ka tila ka diɲɛ badabada ɲini ala fɛ diɲɛ min n'a tɛ kɔtigɛ fo ka taa se lahara jɔdon ma diɲɛ min ni dimi t'a kɔfɛ tigɛ na t'a kɔfɛ ala k'o jidi waliw ka masakɛ kan ani kutubuw ka kutubu ani ala jɔnw bɛɛ lajɛlen dajuru samaba ani alakira tiɲɛtaba ma ɲumanya jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kɛnɛ ani dugu la n'o ye abu muhammad abdul qadir jilani an'a masaw an'a bɔkolo bɛɛ an'a tiɲɛtabaw an'a ka kalifaw an'a kanubaw kunun bi sini fo ka taa se lahara jɔdon ma k'ala deli ala ka an fara olu kan ala k'an fara u kan ala k'an fara u kan o kumana an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen barika da maa o maa tulo bɛ arajo salam na an b'a ɲini ala fɛ ala ka kumakan ninnu si ma k'a sɔrɔ i kisilen don ala ka kumakan ninnu se hakili k'a sɔrɔ hakili fana kisilen don a k'a sɔrɔ dusukun fana kisilen don a k'a sɔrɔ i ka laɲini ye min ye i y'o fana sɔrɔ i kisilen ye k'a sɔrɔ i bɛ jamana min kɔnɔ jamana fana kisilen don i bɛ waati min na o fana ye waati kisilen ye ala k'anw yɛrɛ fana kisilen bɔ yan an kisilen ka don an ka so kumaw fana ka se ala ma k'a sɔrɔ a kisilen don yɛrɛ yira t'a la tɔgɔ ɲini t'a la foyi foyi ala k'o kɛ kira yɛrɛ kama sallallahu alaihi wasallam ayiwa arajo salam lamɛnbaaw an b'a jigiya k'a fɔ aw bɔra ka maa min kumakan mɛn aw y'a dɔn maa min don an ka jamana kɔnɔ maa dogolen tɛ i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min na n'o ye Sheikh Yusuf Mohamed Konate ni anw bɛɛ k'a ma ko Bayisu i b'a ye k'a fɔ ale de bɔra ka kuma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa min don aw b'a dɔn maa dennin tɛ an ka jamana kɔnɔ o la sani an ka taa ɲɛ an bɛ taa Ustaz Mamadu Antandu Karambe fɛ yen ayiwa ale bɛ mun dɔn Sheikh Bayisu la a delila ka kuma kan a yera an ka kɛnɛ kan bi a nisɔndiya jumɛn bɛ ale yɛrɛ la Ustaz bisimila. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim sajo an bɛ ala fo ka ala tanu ka barikada ka waleɲuman dɔn ka fɔ ala ni ce ala min sɔnna an karamɔgɔ don an garijɛgɛ la san caman an y'a ɲini k'a bɛlɛ mun kɔsɔn an bɛ se k'a sɔrɔ cogo min an ma se k'a sɔrɔ nka ala y'a latigɛ ɲina ka bɛn bi don in fana ma ni ala sɔnna ma an y'a sɔrɔ an tigɛ kɔnɔ o nisɔndiya a n'o bonya a n'o karama alhamdulillah an nisɔndiyalen don ne ye kosɛbɛ Sadio n'i y'a da ne yɛrɛ ma bi i bɛ ne dabɔ kuma de la pewu o sɔrɔ a tɛ kɛ ten dɛ a tɛ kɛ ten sisan ni i mago bɛ baji la i b'i pan kɔ kunna o ye tiɲɛ i y'a faamuya kɔni ni baji bɛ yen ka ban kɔ kɔni jɔyɔrɔ fana tɛ yen wa a b'o de lahaliya fana kan an fa don an karamɔgɔ don an ka seku don an dajuru minɛ ba don wa alhamdulillah kadiriya kɔnɔ a seku ba don yan ni Sheikh Abdul Qadir Jilani El Qilani Kutuba Rabbani Asamadani n'o mɔdenw ka jɛ n'u ka izini ye k'a d'a ma Bagdad ale de bɛ kadiriya représentant yan nɔ kosɛbɛ a dɔnnen don arabula ka tɛmɛ yan kan i y'a faamuya a ka kitabu bɔlen don a caman hali kɔsa in na dɔ wɛrɛ labɛn
alhamdulillah na to an kungo yɛrɛ kuma la an sen fɛ siga t'o la a ka cɛkɔrɔba ne ye Sheikh Ali Muhammad Mama Konate ale ka fatuli san yɛlɛma o de bɛ yen ni ala y'an balo juma nata o sufɛ zikiru bɛ yen n'o ye ka ala wele wurudiliw la samedi o sufɛ surafana t'o dunne wajulu belebeleba bolo dalen bɛ an bolo o la o dugusɛjɛ dimanche an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ kuranɛ kalaw dalayilu la olu caman kan ka kɛ yen ka foroba dugawu kɛ jamana ye an ka dugu ye silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ye ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn labila ka bɛn selifana yanfan waati ma ni ala sɔnna ma o ko bɛ sen na o kama an y'a kanu an karamɔgɔ a ka na an fɛ an ka jɛ ka bisu na ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ sajɔ a b'i bolo kɔrɔ ayiwa ni dɛsɛra ɲininkali min na o y'i kungo ye ni ala sɔnna ala saki bonya nka i ye kuma dɔ fɔ i ko ni maa min mago bɛ ba la i bɛ pan kɔ kunna nka komi anw ye mɔlikɛlaw ye an bɛ kɔ mɔ ka tila ka ba fana mɔ awɔ ni maa kɛ ten i tɛ jɛgɛ bɛrɛ sɔrɔ kuma dɔ la sira fila taamaba i tɔgɔ bɛ waga o ye tiɲɛ nka nin tɛ sira fila ye nin ye sira kelen de ye wa sogo fila gɛnba ni min farati kelen bɛ taa k'i dan masha Allah kɔ bɛ taa kɔ ji bɛ taa laban ba de la an b'a bɛɛ mɔ walasa an ka caman sɔrɔ a la a dɔw bɛ tigɛ sira fɛ a dɔw bɛ dan sira la nka anw ka dugu kɔ kɔni bɛ taa laban ba la a kɔn tɛ bangɔni ta bɛɛ bɛ dan sira fɛ a bangɔni mun bɛ tɛmɛ pɔnda fɛ o bɛ taa laban fo ba la ka bɔ Janginɛbugu la ka Janginɛbugu cɛ ci ka Farada cɛ ci ka Janginɛbugu cɛ ci ka Janginɛbugu cɛ ci ani Salembugu a dun bɛ taa o samiya fɛ a bɛ se fo ba la ni samiya tɛ yen ka ban o b'a yira ko kɔ ji jalen don awɔ sisan i bɛ taa ba la komi an bɛ samiya la a sera ba la inshallah ayiwa an bɛ taa an ka seko fɛ yen inshallah a bisimilalen kɔfɛ an b'a jigiya k'a fɔ mɔgɔ caman y'a mɛn ɲininkali fɔlɔ min ni an b'o tɛnku a la an b'a ye k'a fɔ karamɔgɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu faw bɛ kalan nka u yɛrɛ tɛ kalan u faw bɛ kɛ dɔnnibaw ye u yɛrɛ tɛ kɛ dɔnniba ye faw bɛ ko bɛɛ kɛ wa dɔw b'u yɛrɛ fana ɲininka ayiwa yalima karamɔgɔdenw na Bayisu dɔrɔn de kalanna wa walima aw bɛɛ de kalanna nin cogoya kelen na inshallah n ma o ɲininkali la fɔlɔ Sheikh Bayisu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ali sisan an bɛ ala barika da an bɛ ala waleɲuman dɔn ka da ka adamaden ala waleɲuman dɔn ni ala barika da o tɛ se ka ban i bolo lahalaya cogo si la janko ala barika da ani ala waleɲuman dɔn o ye ɲɛta ani sewa o y'o tamasiyɛn o la i bɔra ka ɲininkali min kɛ Sajo an b'i fo k'i barika da an b'i waleɲuman dɔn ani maaw ma tulo banna bi ni waati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ Ustaz Karanbere an b'a fo k'a barika da an bɛ a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la n'a ka kɔnɔnajɛya la ale bɛ cɛsiri min kɛ a bɛ pilasi min na diinɛ kɔnɔna na a dogolen tɛ diinɛ kanubaa si la siga t'a la o ɲɔgɔnnaw tant que n'olu bɛ yen hakilisigi ani basigi o bɛ silamɛw sɔrɔ ani jigi fa nka n'i y'a ye k'a fɔ o ɲɔgɔnnaw de dɔgɔyara Alakira bɛ ladilikan min fɔ i ka kasi i yɛrɛ ka bɔ waati fantaziru saa o tuma i k'i labɛn ka laharata kɔnɔ an bɛ ala deli ala ka o cɛ janya amin an bɛ ala barika da hali sisan i ye bɔra ka ɲininkali min kɛ n'o ye an fa an'an ka cɛkɔrɔba an'an ka sheku an'an dajuru minɛba n'o ye Sheikh Alhaji Ali Muhammad Konate ale ye jamana in kɔnɔna na ani jamana kɔ kan mɔgɔ tɛ maa min dogolen don dɔnnibaw la ka da kan mɔgɔ min dɔnna jamana kɔnɔ ka dɔ jamana kɔfɛ ka da ka cɛsiri an'a ka timinandiya kan ala ko baara la adamadenya tɛ dɔwɛrɛ ye i ka kɛ adamaden ɲuman ye o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ f'i ka kɛ ala jɔn ɲuman ye n'i ko i ka kɛ adamaden ɲuman yɛrɛ i tɛ se ka ko ye fiyewu f'i ka kɛ ala jɔn ɲuman ye ne bolo f'i ka kɛ waritigi de ye o ye bi adamadenw mɔgɔw bolo o y'o de ye mɔgɔw bolo i tɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye fo k'a sɔrɔ wari b'i bolo
nga ni kɛra mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔw bolo don dɔ la mɔgɔw bɛ bɔ yen e yɛrɛ bɛ bɔ yen don dɔ la o kuma o b'a yira k'a fɔ olu ka ɲumanya dan b'o la nka n'i kɛra ala jɔn ɲuman ye i kɛra ɲuman ye ala bolo o ɲumanya bɛ continuer ɲa ɲɛnamaya in na kaburu sigi i bɛ t'o kɛ maa ɲuman ye lahara jɔ dɔ i bɛ wuli i ye maa ɲuman ye o maa ɲumanya ala jɔn ɲumanya o sirilen don min na o de ye al-imtisal li awamirillah wa ijtinab an-nawahihi ala ko i ka min kɛ o k'a kɛcogo la ala ko i ka min to yen o to yen i n'a fɔ ala y'a ɲini fɛ cogo min na n'o kɛra ka ban dɔrɔn ala ye bonya min fɔ i bɛ dɔ sɔrɔ bonya la o bonya in bonya dafalen don bonya min bɛ continuer n'a tɛ kɔtigɛ foyi tɛ ko bɛ se ka jɔ a ɲɛfɛ dɔnnibaaw y'o bonya de ta an ka cɛkɔrɔbaw y'o bonya de ta u y'o dileki de ta maaw bɛ girin min ka bi k'o to yen ka sɔrɔ ka u ɲɛsin ala ma ala ɲini sira ka ca nka sira min bɛ yen n'o de bɛ jɔn surunya ala la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye ta'allumul ilm wa ta'limu ka dɔnni kɛ kalan kelen kɔfɛ ka diinɛ ɲɛɲini ka tila ka maaw kala a la ala jɔnya da bɛɛ bɛ se ka sɔgɔ nka ala jɔnya da bɛɛ bɛ se ka sɔgɔ adamadenw togoya kama nka nin da in o tɛ sɔgɔ fiyewu kana nin fɔ dɛ fo ala kira yɛrɛ ko khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu adamadenw na n'i bɛ fɛ k'a dɔn maa fila jɔnni ka wusa ni jɔnni a ye k'i kana lajɛ u ka donkili fɛ kana lajɛ u siso la kana lajɛ u ka bolimafɛn na kana lajɛ u ka dunta la kana lajɛ u kɔmɔgɔ la a lajɛ dɔrɔn a tigi ye mun kalan a bɛ ka mɔgɔw kalan mun na a tigi ye mun kalan a ye mun kalan a n'a bɛ ka mɔgɔw kalan mun na n'i y'o ye dɔrɔn o de ye fusamantiya ye jango kira yɛrɛ min fɔ man ta'allama al-Qur'an mɔgɔ min ye kuranɛ kalan mun na ka d'a kan al-Qur'an afdalul kalam kuranɛ de ka wusa ka tɛmɛ diɲɛ kuma bɛɛ kan a ka di ni baro bɛɛ a farafasiyalen don ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a bɔra masa min kumakan don o ka bon ni fɛn bɛɛ siga t'o la adamaden an yɛrɛ bɛ ten o mɔgɔ dɔ bɛ arajoso kɔnɔna na sisan n'o bɛ ka Sheikh Sufi Bilali ka kuma kalan a ka ladilikan dɔ walima a ka bilasiralikan walima a ka cikan dɔ lakale bonya min bɛ Sheikh Sufi Bilali kan o de bɛ da kibaruya lasebaa kan ni président ye lettre d'i ma ko taa n'a ye nin yɔrɔ in na n'i taara ni lettre i bɛ ka lettre kalan président ka bɔ o bolo cogo min na e yɛrɛ bɛ minɛ o cogo la o tuma na o cogo de la maa min ye kuranɛ kalan ala bɛ ka bon cogo min na mɔgɔw bolo ala bɛ minɛ cogo min na e yɛrɛ bɛ bila o place de kɔnɔna na o y'a ye n'i y'a kalan wa allamahu n'e tilala ka maa wɛrɛ fana kalan a la o ye sira continuer de fo lahara jɔ don sira tɛ tigɛ Allah o tuma ni ne ye bonya ye a tɛ tɛmɛ nin kan nka an bɛ k'an kɔ don de la bi bi in na ni ala yɛrɛ ka hinɛ tɛ ani ala ka funasiriya tɛ don dɔ bɛ ka se mali bɛ ka taa cogo min na i bɛ lakidari ta ka dugu ni dugu de yaala maa bɛ se k'i kala la cogo min na dugu ni dugu lakadari kelen kelen ko kelen kelen dɔw wɛrɛ tɛ ka fɔ an fɛ bi bi in na ko kalan tɛ ni kalan tɛ min don an b'o de ɲɛɲini kalan tɛ jumɛn don sisan e yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn n'a fɔra ko kalan tɛ ni min don an t'o ɲɛɲini an kan k'o ɲɛɲini o tuma na o bɛ ka na dɔwɛrɛ tɛ nin bɛɛ ye ala ka sira ani ala kɛra ka sira nin y'o de dévier tɔ ye an fɛ n'an y'o dévier ka ban ala y'o de fɔ an ye fala tattabi'u khutuwati shaytan sira misɛnnin dɔw bɛ déviation bɛ nka kana taa fɛ fa yudilluka an sabili i bɛ déviation minɛli min kɛ o bɛ kɛ sababu ye tant que ni déviation bɛ ka janya voie normale i b'o bila o la an bɛ waati de la bi bi in na balo tɛ ka sɔrɔ siga t'o la hali ni balo b'i bolo i yɛrɛ bɛ siran mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko i ka dunta b'i bolo bi bi in na walahi n'o tɛ u bɛna i deli ka minɛ i la a kɛra baara ye mɔgɔ tɛ sɔrɔ foyi fɛ ala ye sira min don an kɔrɔ n'an y'o sira bila ka ban o tuma an bɛ gɛlɛya de la ala k'an ni silamɛw amina o tuma an ka cɛkɔrɔba a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ nin ɲɛnamaya kɛcogo in de la a y'a ka balo bɛɛ kɛ nin cogo de la hali a bɛ fatu ni kumakan laban minnu ye waati min na farigan gɛlɛyara kalandenw farala ɲɔgɔn kan k'a ka darisu nɛmɛ anw yɛrɛ bɛ se ka darisu di a ko ale ye layidu ta ala ye tant que nin b'a farikolo la a t'a fɛ ka mɔgɔ kalan dabila tant que nin b'ale la a
ale ti fɛ ka mɔgɔ kalan dabila kalandenw dun b'a bolo minnu bɛ se ka mɔgɔ kalan denw b'a bolo minnu bɛ se ka mɔgɔ kalan nka a ma sɔn ka kalan dabila parce que n'a y'o kɛ don kelen o don mɔgɔ min ye mɔgɔ kalan o ka wusa n'ale o don o tun ye ale ka faamu ye ale ka faamuya de ala kira de ko khairukum min ka wusa ka tɛmɛ aw bɛɛ kan man o ye jɔnni ye ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu maa min ye kuranɛ kalan ka tila ka maa wɛrɛ kalan a la sisan an bɛ arajo kɔnɔ yan n'a fɔra dɔrɔn ko Mali la bi bi in na Bamakɔ ko min ka wusa ni bɛɛ ye ko minnu bɛ kuma la arajo la sisan o t'anw saba ye yan o y'an saba ye sisan ni ne da de dun o kɔrɔ anw tɔw fana ka wusa ni voilà olu ka faamuya kɛra ni ne ye ni hakilina de tun b'olu la o de kama a ma kalan dabila fiyewu fo waati min na ni fari nana lafu dɛsɛ yɛrɛ nana o tuma na o cogo la ala b'o de fɔ wa ma ja'ala alaykum fi ddini min harajin ni degun nana o bɛ kɛ sababu i ka laɲini ye min ye o dɔw bɛ se ka wuli ka bɔ i kan an bɛ ala deli ala ka faamuya d'a ma o tuma na ale k'o sira ale m'o sira bɔ ale m'o sira bɔ ayi o tora joli y'a sira bɔ sira kɔrɔ ninnu filɛ a si tɛ yen k'i b'a fɔ ko ne fa de y'a daminɛ ayi i fa ye a fa ladege walima a y'a karamɔgɔ ladege o tora fɛn fɛn bɛ yen nɔ mɔgɔ m'a inventé i ye mɔgɔ dɔ de ladege i ye mɔgɔ dɔ de ladege a la an ka kɛ dɔrɔn ka wuli k'a fɔ n bɛ taa diinɛ lase ka wuli ka kitabu ta n bɛ taa maaw kalan a la anw m'o daminɛ o ala kira de y'o daminɛ wasalim ya ayyuhal mudassir qum fa anzir kan'i sigi dɛ k'a fɔ n kalanna kalandenw mana tɛ dɛ bɔ i ka taa ɲɛfɔ a ka bɔ ka taa ɲɛfɔ mɔgɔ mais a ma kalan ni kalanden baw tun bɛ Seydina Abubakar mun bɛ mais a m'olu ci dɛ ale yɛrɛ de bɔra fɔlɔ ka kuma lase kuma laseli olu fana y'a faamu cogo min na olu fana ko an karamɔgɔ y'a ta k'a bila yɔrɔ min na anw fana b'a daminɛ olu fana y'o continue a ma da olu fana na o tabi'inaw fana ye kalan kɛ sahaba bolo ten olu fana ko sahabaw danna nin yɔrɔ la anw fana b'a tɔ continue a ma dɔ fana ma o tabi'ina olu fana tugura tabi'inaw de kɔ k'olu ka sira nabɔ ka na se imam maliki ninnu ma maliki fana ma kɛ fɛn ye ten k'a fɔ k'a ye kitabu ta k'a kɛ tan ayi a ye mɔgɔ dɔw de kalan olu de fana y'a ka kibaruya lase k'a ka ciw lase fo diɲɛ an bɛ cogo min na bi bi in na o tuma cɛkɔrɔba ninnu fana o de ɲinina ala kira fɛ o hudahum iqtadi ala y'o de fɔ kira ye nabi ɲuman minnu n'i y'olu ka kisa ɲɛf'i ɲɛna u ka kow ɲɛf'i ɲɛna tugu olu kɔ i k'u ladege ala yɛrɛ de ko ten ala yɛrɛ de ko kira ma ko tugu kɔ maa o maa ni ɲɛmaa dɔ t'i la gide tɛ maa o maa la i bɛ fili la gide maa min na gide maa o maa la i bɛ fili la o de la Abdullahi ibn Mubarak ale b'o fɔ ni mɔgɔ min bɛ Sahih Muslim dɔn an ka kitabuba minnu bɛ yen Bukhari ni Muslimu daminɛ la a bɛna kuma hadisa yɛrɛ kalan nafa kan a bɛna kuma hadisa yɛrɛ fɛn min ye ala kɛra ka kuma a kan ka ɲɛnabɔ cogo di tɛmɛ jumɛn bɛ yen min bɛ ala kɛra ka kuma tɛntɛn ka da ka kuma caman fɔra ko kira ko ta kira m'a fɔ u b'o nkalon da kira la u bɛ nkalon da kira la k'a fɔ ko kira ko ta ka sɔrɔ kira ka kuma tɛ e k'a lajɛ dɔrɔn ala kira ye fɛn min ye sallallahu alaihi wa sallam ale bɛ adamaden ka lahalaya dɔn ka sɔrɔ i ma kuma a bɛ kuma waati ka sɔrɔ a ma se ala kira de ko a ko laysa al-kazibatu ala ahdin ka kazibati alayhi a ko ka nkalon tigɛ ka da mɔgɔ dɔ la a si tɛ ka conséquence ka jugun ka tɛmɛ ka nkalon tigɛ ka da ne la ka nkalon tigɛ ka da mɔgɔ la o conséquence tɛ yen mun ka jugun ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ nkalon da ala kira la k'a fɔ ko ala kira ko ta walima ala kira ye nin kɛ ka sɔrɔ a m'a kɛ walima k'a fɔ ko ala kira ye nin fɔ ka sɔrɔ a m'a fɔ mun n'a y'o fɔ ka da k'a b'a dɔn don n'a nataw la walima hali ale bɛ balo la waati min na yɛrɛ a mɔgɔ bɛna kɛ o de kama a kɔnna ka baraji da a sɔrɔla k'i kanto ko man kazaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu fin nar a ko komi n ye lasirani kɛ ka nkalon tigɛ k'a da diɲɛ bɛɛ la o conséquence ka nɔgɔ i k'a da ne kira la n'o fɔra sisan dɔrɔn dɔ b'a tuma ka nkalon da e kira la mun b'o la wala a ma yɛrɛ ɲininka la min b'a la conséquence ye min ye a ko maa o maa n'i y'i tugu ka nkalon da ne kira la i sigiyɔrɔ labɛnna jahanama kɔnɔ jahanama kɔnɔ kisi tɔgɔ t'i la ayi kisi tɔgɔ yɛrɛ min ye min yɛrɛ ka wusa la kira yɛrɛ k'i tɛgɛ minɛ dɔrɔn k'i di jahanama maliki ma o de ye arrangé
jai ma kisi ko ye ha ima kisi wala ba do ka tuba tama be wallahi abe kono ko mumini labo no yera na ki di Allah mana ala kan sutra amina ala kan sutra amina ola abe to mena o hadisa kira ka kuma nunu be nyana teme do rebe o teme de be ke sababu ka kira ka kuma nunu tente ambal ma muso emitulu bana ide mana bo nyoshin yoro la ete amana bo imagine do ete nsenga ataka ke dagala ayi o tegeda iba ke temela ka tente wara o mana dese iba ke mugu temela o ka i mogo be mo fo ka soro to nunu fana be kala dama fen wale o kuma na o togo de la kira ka kuma fana be yoku batini yalma mogo mo kira kota ani kira nyoy wa mogo mo kira kota atigi yere aka nyene me abalo la togo ji adon no ni galo ya walma don no ni kien foy mogo fasu jumendo ni bere bala ni bere be nyini atigi fana an ka kɛ ani kira balola waati kelen nka ale bɛ kuma in lakale waati min na yalima o y'a sɔrɔ ale bɛ madinɛ wa kira tun bɛ makan wa walima kira tun bɛ makan ale bɛ madinɛ walima o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ tubira wa walima a bɛ kuma in lakale waati min na ahɔ tiɲɛ don ani kira ye ɲɔgɔn ye nka a bɛ ka kuma in lakale waati min na o y'a sɔrɔ a si sera san joli ni maa si sera o san ɲɔgɔnna na est ce que i hakili bɛ dafa walima i hakili bɛ nagasi ko minnu kɛra i ka denmisɛnnin i hakili bɛ to o bɛɛ la walima a tɛ to a bɛɛ la nin bɛɛ de b'a la an fɛn filɛ sajo sisan ne ɲininka sa ko perimani na ko minnu kɛra k'i ka segin a bɛɛ kan tiɲɛna n tɛ se ka segin a bɛɛ voilà nin bɛɛ de b'a la bon kuma teliya kama imamu muslim a bɛ na abdullahi ibn mubarak a bɛ na o ka kumakan dɔ ta a ko qala amirul mu'minina fil hadis a ko silamɛ bɛɛ ani mu'minu bɛɛ ɲɛmɔgɔ hadisa dɔnni na abdullahi ibn mubarak min ye abdullahi ye min ye mubarak den o ko al isnadu min ad-din n karamɔgɔ ko tan o ko k'a karamɔgɔ ko tan o ko k'a karamɔgɔ ko tan o ko k'a karamɔgɔ ko tan fo ka taa se alakira ma a ko o ye diinɛ surpassement dɔ de i ye kuma mun mɛn i karamɔgɔ da o fana ye mun mɛn a karamɔgɔ da fo ka taa bila alakira la o y'a surpassement dɔ ye walima n ye n karamɔgɔ ye a b'a kɛ tan o ko a y'a karamɔgɔ a b'a kɛ tan o y'a karamɔgɔ a b'a kɛ tan o y'a karamɔgɔ fo ka taa se kira ma a ko o yɛrɛ de ye diinɛ surpassement ye lawla li isnad n karamɔgɔ ye n kala la walima n karamɔgɔ y'a fɔ n ye walima n ye karamɔgɔ ye k'a kɛ o fana ko k'a ye nin ye o ye nin ye fo ka taa se a ko n'o tɛ la k'ala man sha'a ma sha'a n'o bɔra la min mana min ja i b'o fɔ wa o de bɛ kɛ diinɛ yɛrɛ Allahu akbar an kun b'o tile la koyi an b'o de la sisan ko kura joli inventera diɲɛ na an ɲɛkɔrɔ yan sisan ka tɔw bɛɛ bɔ silamɛya la k'a da o ma o joli bɛ yen a ka ca nka n'i y'a fɛn fɛn ɲininka kɛ i y'a ye jɔnni na n sogora de dɛ walima a fɔra n ye de walima a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ e tɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ i fa kan siga t'o la a bɛ kuranɛ kɔnɔ e tɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ i karamɔgɔ kan a bɛ kuranɛ kɔnɔ e tɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ sahabaw kan a bɛ kuranɛ kɔnɔ e tɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ alakira kan o tɛ se ka kɛ pati o tuma na nin taabolo in cɛkɔrɔba ye nin taabolo in ta tiɲɛ a wolofa kɔ o y'a ta tiɲɛ a wolofa kɔ o y'a ta tiɲɛ a wolofa kɔ tentɔ o karamɔgɔw ka sira fɛ fo ka taa se sɔhabaw ma fo ka taa se alakira ma sallallahu alaihi wa sallam bɛɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o ye cɛkɔrɔba in sɔrɔ teriya sira t'a ni maa si cɛ politique ko kuma t'a ni maa si cɛ ani maa o maa donna ɲɔgɔn na ɲɛnamaya kɔnɔna na fo ka taa se a ka diɲɛ laban dɔ ma kalandenya ni karamɔgɔya o de y'aw se ɲɔgɔn ma Allahu akbar kalandenya ani karamɔgɔya n nana a karamɔgɔ m'a fɛ ka nin kalan i kalanna salamu alaikum a banna bon kalandenw b'a bolo cogo min na denw yɛrɛ fana bɛ o hukumu kelen de kɔnɔna na Allahu akbar denw b'o hukumu kelen de kɔnɔna na kalanden o kalanden nana kitabu de bɛ fɛ k'a kalan i kelen t'a kalan a bɛ se ka den dɔ wele a fara karisa ka kan ni kalan ɲɔgɔn fɛ ɲɛnamaya kɛra ten kalan denw na anw t'a fɔlɔ ye an kɔrɔw caman bɛ yen an yɛrɛ kalan dɔ k'olu bolo madarasaw la nka adamaden bɛɛ ni sɔnfɛn siga t'o la ala yu'ti man yasha إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل والله واسع عليم فسمانتي على تدي على بدودي دوما بدودي دوما بدودي دوما شنشي تتكلي من ما دل على فين على فين في صن فين على كان بكارينا أنا صن فين على كان بوسنا أنا صن فين على كوك كيرا كما صلى الله عليه وسلم ني فاميل ما سرونينا parce que on be karamɔgɔ dɔn
kabri aka ɲɛnamaya la anw b'a ye dɔnniba ba don an b'a ye a ye denkɛw caman fana sɔrɔ tuma dɔ la an bɛ to ka e de ye wajulukɛyɔrɔ la ka caya an fɔ karamɔgɔ ye nin dɔnniba in bɛɛ sɔrɔ n ko dɔn a denw na ma se ka maa si kalan fo maa kelen i bɔra k'o kunpan bɔ an na sisan an y'a dɔn jaa i kɔrɔw bɛ Sadio cɛkɔrɔba in kun ye kabako mɔgɔ min ye k'a fɔ den bɛ na ni dɛbɛn dara den b'u sigi u dɛbɛn na dɛbɛn ka ko karamɔgɔ den don walima u bɛ yanga fini na non i kun b'a den ni kalandenw woloma i t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Allahu Akbar tɔw bɛ dɛbɛn foroki cogo min an n'u bɛ dɛbɛn foroki ci i y'a faamu fa b'a fɔ i pushe i bɛ n sigiyɔrɔ la den bɛ wuli ka bɔ yen ka place di wala ni an ye denw kɔn anw bɛ gɛrɛ cɛkɔrɔba la u b'u sigi kɔfɛ de u bɛ walanda lamɛn ay Ustaz kana nu fɔ k'a fɔ karamɔgɔ ayi sira karamɔgɔ den nalen don kalanden don ale ye kalanden de a bɛ dɔɔni ɲini de la kalanden ye kalanden de a bɛ dɔɔni ɲini de la i y'a faamu an bɛ ɲɔgɔn foroki dɔɔni de nɔfɛ wa k'a fɔ k'a bɛ taa yanga tapi dɔ fɛnsɛ walima a bɛ taa dɛbɛn kura dɔ fɛnsɛ walima a b'a sigi fotiye de kɔnɔ a tɛ k'u la Allahu Akbar ka cɛkɔrɔba to la hali anw ka sigi ɲuman kan o da ka di denw na olu ka sigi ɲuman kan a faamuya wala o de y'a to n'a bɛ walanda o walandi a b'u wele a ye na a ye sigi a kalamɛli kɛ munna sabula ni ne tɛ yen u bɛ na ni kitabu in de ye ko n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ aw b'a dɔn o ye kelen n'a ye fajiri seli ka salamu bila o y'a sɔrɔ denw selila a bɛ bɔ ka n'i sigi dukɛnɛ na a ye bɔ ka na a bɛ tafsiri daminɛ n'u ye fo ka taa jigin n'a banna a bɛ segin n'u ye tuguni ka taa jigin foroba kitabu bɛɛ bɛ jɛ o la mɛ tafsiriw a bɛ denw ta sokɔnɔna la kalandenw bɔr'o fana kalama kabi fajiri an b'o seli ka taa an sigi yen tugun wa an bɛ jɛ a la da ko a ye taa a t'aw gɛn wala ni denw sumayara bɔli fɛ a b'a di kalandenw ma ka den to k'a ka dalu dɔ di kalanden ma ka den to a t'a fɔ ko ne kɛlen don ka nin kɛrɛnkɛrɛn ni n denw ye Ustaz ne ka dalu kalanden t'a sɔrɔ n den de b'a sɔrɔ ala sago i bonya b'a sago tigɛ la n b'o fara a ka kuma kan a tɛ tɛmɛ o kan Ustaz n tɛ fara i la parce que ne ye fɛn dɔ la kɔlɔsi i tun bɛ karamɔgɔ bonya cogo min na i b'a denw bonya ten karamɔgɔ dɔ ye fɛn ɲɛna ko n'i m'a denw bonya ko a y'i kalan dɔnni mun na ko barika tɛ don a la wa walima a y'a denw bonya de yira e la wa ne bɛ ka k'olu bonya wa walima mun de bɛ ka k'a to e bɛ ka denw bonya Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim ne bɛ ka n karamɔgɔ denw bonya ni ne yɛrɛ dɔn ne bɛ denw bonya ka tɛmɛ ale kan yɛrɛ e bɛ denw bonya ka tɛmɛ i bɛ karamɔgɔ yɛrɛ bonya cogo min kosɛbɛ Allahu Akbar i y'a faamuya Imam Malik rahimahullah don dɔ la a sigilen a ɲɛ bɛ kamalen dɔ la denmisɛnninw bɛ tɛmɛ a sigilen don a bɛ walandadi la nka cɛnin kelen bɛ yen denmisɛnnin kuma la ni kulisinin dɔ duloki t'a la n'a bɛ ka boli ka tɛmɛ hali a t'a dɔn ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ salon kɔnɔ koyi n'a k'a ma ko bulon kɔnɔ ni Malik y'a natɔ dɔrɔn Malik bɛ wuli k'i jɔ ni cɛnin tɛmɛna kuma ma cɛnin t'a dɔn k'a bɛ ka wuli ale kama yɛrɛ a bɛ siɲɛ dama dama bɔ fo mɔgɔw y'a jateminɛ ɔ e ɲɔgɔn dɔ tun bɛ jama la ɲininkalikɛla awɔ ɲininkali jaa n ka ɲininkali ma daminɛ bi o ɲininkali i bɛ se ka livre 1000 dɔn a la ka taa sɔrɔ i ma kitabu dayɛlɛ ɲininkalikɛla bɛ dɔɔni min sɔrɔ ka t'i sigi ka livre kalan o tigi t'a sɔrɔ o de kama ne de tun ka jugu karamɔgɔ in ma ka tɛmɛ bɛɛ kan question na Allahu Akbar ka sɔrɔ kɛnɛ kan ne de tun bɛ question bila a la a da tun bɛ don dɔɔni dɔw la fo mɔgɔw b'u da wa u tun t'a dɔn ko a b'o dɔ yɛrɛ jango o b'a la nka n'a tun y'an mantu ko ne ye n daji mɔgɔw n'a kun tɛ wuli siga t'o la o ye tiɲɛ i y'a faamuya u ye ɲininkali kɛ ko Imam Malik ko a ma se k'a faamu dɛ mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ na e tɛ wuli nka peut-être ni an y'a lakɔlɔsi ni peut-être bɛ a kelen bɛ tɛmɛ a bɛ tɔw cɛ la i bɛ wuli k'i jɔ mun na a ko tiɲɛ don a ko don dɔ la ale bɛ nin sigiyɔrɔ in na dɔw de nana ka na question dɔ k'ale la ko ale ma question jaabi dɔn fiyewu o ko ye question jumɛn ye u y'ale ɲininka ko yalima o ni dosokɔrɔ baliguyara o bɛ dɔn cogo di ni dosokɔrɔ baliguyara wulu a cɛman n'a baliguyara maa jumɛn a bɛ dɔn k'a baliguyara komi wulumuso ta dɔnnen don ni wulumuso baliguyara a bɛ laada ye awɔ ale bɛ laada joli ye wulu fɛn tan de bɛ min bɛ laada ye kɔnɔntɔn ka fara hadamaden kan u b'a kɛ tan ye Allahu Akbar wulu b'o la wulu b'o la wulumuso b'o la dosokɔrɔ ta bɛ dɔn kuma jumɛn
ana nana wulumuso nɔfɛ kɛ o y'a balugali ale ko k'a ka taa k'a bɛna kitabu filɛ olu kun ye mɔgɔ ye u tɛ kuma u kun fɛ kati gɛlɛya la ja gɛlɛya la mɔgɔw kana fɔ ko n tɛ nin dɔn u bɛ siran Ala ɲɛ sabula u ta ɲininka u ka fɔta la lahara a ye mun kɛ a ye kitabu ta k'a woloma a ma hadisa ye fiyewu a ma histoire si ye a ma ye kuranɛ aya la ko nin ye wulu ka balikuya tagamasere ye a b'o wolomali la a sigilen kamana gannen ɲɛ gannen ale ɲinira Ala ka diinɛ dɔ la a m'a dɔn o tɛ kabako ye nka nin kan ka ɲɛɲini a bɛ k'i miiri n kan ka dɔnni ɲini o yɔrɔ bɛ petini a bɛ wuli min ye o de fa nana dɔwɛrɛ tɛ dɛ bagangɛnna don wulu marala don Allah ale fana bɛ wulu dɔn o nana ale sigilen sɔrɔ a bɛ ka baro kɛ na a y'a ye karamɔgɔ ma walawala Maliki ma walawala k'ale sɛgɛrɛ a ko karamɔgɔ ko nin t'i cogoya dɛ mun b'i la a ko ayi a ko i bɛ ne kunbɛn cogo min ani bɛ baro kɛ ne fɛ cogo min nin t'o cogo ye n b'i deli mun b'i la a ko diinɛ masala dɔ de ɲininkali kɛra n na ma jaabi de sɔrɔ a ko ye jumɛn ye a ko ayi ko ye dɔnnibaw ta ye a ko a dɔ la n'i ye kunfin ɲininka o fana taama yɔrɔ ka ca dɛ o tiɲɛ a kunfin bɛ ɲininkali kɛ o fana ni dɔnniba bɛrɛ t'u cɛ dɛ bɛrɛ t'u cɛ o ye tiɲɛ a ko ye tiɲɛ a ko n nana ɲininka ne ye ko yalima ni wulukɛ balikuyara o doso o bɛ dɔn cogo di a ko Maliki ko t'aw ka kuranɛ kɔnɔ a ko m'a ye a ko t'e ka hadisa kɔnɔ a ko m'a ye a ko a dun b'i ka kuranɛ kɔnɔ dɛ Maliki ko k'a bɛ min ko Ala ko n'a tɛ min dɔn a y'a dɔnbaga ɲininka tiɲɛ na a ko t'a ye kuranɛ kɔnɔ a ko k'a dɔnbaga ye jɔn ye a ko ne b'a dɔn k'ale b'a dɔn a bɛ fɔ Maliki ma awɔ Maliki ko ɲama a ko dɔwɛrɛ tɛ a ko ni dusu n'a baluguyara n'a bɛna ɲɛgɛnɛ kɛ a bɛ woro kɔrɔta nka n'o y'a sɔrɔ wulu o wulu a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ a sen naani bɛ dugu ma cɛma a ma baluguya n'a baluguyara dɔrɔn a bɛ woro kɔrɔta ka ɲɛgɛnɛ kɛ wulu b'o kɔni kɛ tuma dɔ la f'u bɛna kɛ i ka sigilan kan wala o kɛlen Maliki walawala la sɔn sera a n cɛ baro sɛbɛkɔrɔ kɛ f'a taara a taalen min kɛ ɲininkalikɛla nana a ko nana jaabi minɛ a ko ayiwa ni dusu baluguyara a b'a woro kɔrɔta a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ a ko Maliki tiɲɛ na aw ka silamɛya ye tiɲɛ n tun nana lajɛ n'o y'a sɔrɔ aw ka silamɛya bɛ fɛn dɔn n'a tɛ fɛn dɔn ni ɲininkali in dɔrɔn wala n bɛna don diinɛ la sisan n y'a dɔn tiɲɛ na dɔɔni b'aw ka diinɛ kɔnɔ Alahu akbar yayi a ko bɔn nin ye ne kalanni min kɛ olu ka baliguya tamasiri la o ye ne karamɔgɔ de ye o n'a den nana den b'a fa de représenter n bɛ fa bonya cogo min kan ka den bonya ten o bɛ ne n'u cɛ filanan yɛrɛ walanda minɛ u bolo hali sini ne bɛ walanda minɛ a bolo kana nin fɔ dɛ samadan ka silisila y'a ye fɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la o kama an b'a kɛ nin kɛcogo la siga t'a la Ala sago i bonya sagotigi yɛlɛ Ustaz an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn an bɛ segin ka na Ustaz fɛ yen i ka kuma kɔnɔna la i ko ko mɔgɔw lafusamanci ye mɔgɔ min n'o ye kuranɛ kalan n'a bɛ mɔgɔw kala la o tun ye kunun kuma de ye wa o ma yɛlɛma parce que bi anw ka mɔgɔ min n'o bɛ bɛn ɲɛ o anw bolo o ye mɔgɔ min n'o bɛ wurudili kɛ n'o bɛ Ala wele ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan kɔlɔsi janw ka k'i bolo forokiyabaw ka k'i la wari ka k'i kunna jama ka k'i bolo tɔgɔ b'i la wa n'i ko n go maa tɛ se ka wuli Ala ka diinɛ la anw bolo de ye mɔgɔ fusamanci ye walima an bɛ fili de kɔnɔ alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala fo ka Ala barikada hali sisan Ala min b'a yɛrɛ sagoya la n'a bɛ jɔnw ka ko o fɛrɛ tigɛ ka sɔrɔ a m'u ɲininka ale min bɛ jɔn dɔ kɔrɔta Radio Salam a bɛ dɔ a bɛ dɔ kɔrɔta a bɛ dɔ majigi nka nin bɛɛ lajɛlen na min ka wusa ka tɛmɛ a bɛɛ kan min sɔnna Ala ye min kɛ ne sɔnna o ma o de ka wusa n'a bɛɛ lajɛlen i ye ɲininkali min kɛ Sajo adamaden f'i k'a faamu kuma min ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan diɲɛ bɛɛ bɛnna min kan o tɛ diɲɛ bɛɛ bɛ se ka bɛn nkalon kan anw ka dugulamɔgɔ bɛɛ ko ta aw ka dugu bɛɛ bɛ se ka bɛn nkalon kan
walma adamadenya taabolo yɛrɛ de kota adamadenya taabolo bɛ se ka bɛn nkalon kan nga nkalon tɛ sɔrɔ fɛn min na fiyewu o de ala kota alakira kota sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o de la alakira majamuba dɔ ko a ko wa anka wa illa fal kalamu akazibu wa fika wa illa fal gharamu mudayya'u ilayka wa illa fat tariq muqatta'u a ko togo ji nam a ko diɲɛ kɔnɔ kuma o kuma ni a lakalila ka bɔ maa wɛrɛ la min tɛ e alakira ye sallallahu alaihi wa sallam karisa kota karisa kota karisa kota a ma fɔ ko kira kota walima karisa kota karisa kota karisa kota fo ka taa s'a dan na alakira tɔgɔ t'a la sallallahu alaihi wa sallam a ko ne e kira sen bɔra kuma o kuma la a ko kuma tɔ bɛ nkalon ye ne ka kuma bɔra la ne ka kuma bɔra la kuma fɛn fɛn b'o kɔfɛ a bɛ nkalon ni kira ka kuma bɔra la kira fɛn fɛn bɔra kuma fɛn fɛn bɔra o bɛɛ ye nkalon ye a bɛɛ ye nkalon tiɲɛ ye jumɛn ala kira kota wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha fɛn fɛn bɛ bɔ nin da ne ala de y'a dɔn a da kan k'a fɔ donc nkalon ti bɔ a da a tɛ nkalon tigɛ fiyewu ni dungo kuma ti bɔ a da fiyewu fɛn fɛn bɛ bɔ a da a bɔra ala ye ala de y'a fɔ ni réalité bi bin na an bɛ balola jamana min kɔnɔ walima togoya min na n'o y'a sabati k'a fɔ bonya ko wari de don n'o y'a sabati k'a fɔ bonya ko fini de don n'o y'a sabati k'a fɔ bonya ko siyɔrɔ de don n'o y'a sabati k'a fɔ bonya k'i ka dunta de don n'o y'a sabati k'a fɔ bonya i ye togo ko de don an bɛ olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka alakira jɔ alakira ani diɲɛ jumɛn ka girin alakira ka sɔrɔ ala ko a ma lawla ka ya ahmad lama kalatul aflaq e bɛ ka minnu lajɛ ko bi na ko olu yɛrɛ de y'a sabati k'a fɔ ko bonya de ye nin ye i ɲɛ b'o fɛn min na dɛ diɲɛ bɛɛ e ɲɛ bɛ diɲɛ min na dɛ ala de ko muhamad ma ya ahmad e ne ka jɔ e min ye ne dɔn ka se n dɔnni da la e min ye ne tanu nin kana maa tɛ se ka ne tanu ka se degré min na e min ye ne dɔ dɔnni na maa ka dɔnniya tɛ siri min na ni e kun tɛ sankolo ni dugukolo ani fɛn min b'u ɲɔgɔn cɛ ne kun t'o da o tuma na fɛn min danna alakira kama ale ka kuma n'o ka kuma tɛ se ka da ɲɔgɔn na a bɛ n'a fɔ du ye e ta ye ne tɛmɛtɔ don dɔrɔn n bɛ fɛ ka si yan i ko siyɔrɔ filɛ dugu mana jɛ ne de k'a fɔ n ko n b'a fɛ daraka ka kɛ makɔrɔni ye e k'a fɔ k'a bɛ kɛ mɔni ye tiɲɛna a bɛ to dɔ ta la minɛ a bɛ to dɔ ta la e yɛrɛ bɛna mun fɔ tiɲɛna e tɛmɛbaa gansan dutigiya ko bɛ nin kɔnɔ o tɔgɔ de la n'i ye maa o maa ka kuma ta ani kira ka kuma mana fɔ ɲɔgɔn kɔ ni e adamaden ni e b'a fɛ ka jo di maa wɛrɛ ka kuma ma min tɛ ala kira ta ye a b'i n'a fɔ i bɛ fɛ ka dutigiya minɛ dutigi la k'a di tɛmɛ senna ma kana nin fɔ dɛ nin ye balo kuma ye dɛ o de la maa caman bɛ yen maa caman bɛ yen u ka diinɛ du cilen don ka sɔrɔ u t'a dɔn k'a fɔ k'u ye kojugu kɛ kana nin fɔ ala kira de ko sallallahu alaihi wasallam khairukum min ka wusa ka tɛmɛ aw bɛɛ kan ala kira de y'o fɔ min ka wusa ka tɛmɛ aw bɛɛ kan o de ye mɔgɔ ye maa min ye kuranɛ kalan ka maa wɛrɛ kalan a la kira ko ten e ko ayi ko wari bɛ maa min kun k'o de ka wusa ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ n'a fɔ i ko kira i ye nkalon tigɛ an dun ye kuma daminɛ man kɛ zaba ale a fɔra ko kira tɛ nkalon tigɛ siga t'o la o de la caman bɛ yen ala ka n'u sutura ala ka hɛrɛ k'an ye o tuma na bonya tɛ wari ye wa an bɛ ka min yɛrɛ fana lajɛ n'o de ye k'a fɔ ko karisa filɛ ko su cɛ don su cɛya tɛ maa kɛ maaba ye o dɔ tɛ zon tɛ sunɔgɔ su fɛ ayi zon kɔni tɛ sunɔgɔ ayiwa e ye su cɛ ye mun na kuma b'o de nɔfɛ hali suba yɛrɛ tɛ sunɔgɔ su fɛ bamananw fana bɛ kuma dɔ fɔ ko ŋana saba mun ye sunkuruntigɛlaw fana b'a la o fana tɛ sunɔgɔ su n'a kɛra ko su cɛ don k'o de ye maabaya ye maa dɔ bɛ yen Sadio walahi
o dale sunɔgɔ la a gɔrɔntɔ ka ka di ala ye ka tɛmɛ dɔ ka la ilaha illallah ka la ilaha illallah kan a ba caman uzazi mina kuma an bɛ jogini kɛ an bɛ jogini kɛ hadisa b'a fɔ ala kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a bɛ t'u ka sira fɛ a ko cɛ musotigi o dale sunɔgɔ la o ka di ala ye ka tɛmɛ cɛ gana nafila selila ka dugu tilama fɛ kana fɔ ya Allahu akbar cɛ musotigi o dale sunɔgɔ la f'a bɛ gɔrɔntɔ o ka di ala ye ka tɛmɛ cɛ gana n'a ka kɔlɔsi kana da jɛnya ma dɛ a ka bɔ yan fo bako jukɔrɔ Allahu akbar o ye kabako ye dɛ adama ninnu a faamuna anw y'an jɛ alhamdulillah bon o cogo de don n ye su cɛ ye e ye su cɛ ye an mago bɛ min yɛrɛ la e y'o ye i bɛ su bɛɛ ba ala wele la e bɛ su bɛɛ ba ala wele la nka halisa i ma tila e bɛ ka ala wele mun na tɔgɔ majiya bonya ani karama waliw fɛ yen bolibato ka fisa n'o ye waliw fɛ yen bolibato ka fisa n'o ye ka ala wele a ka tɔgɔ di ma fo de ma ko shirkul agrad ka essence ani jisuma ani gasoil ko ɲagami ɲɔgɔn na k'e b'o k'i ka moto la ayi o tɛ se ka kɛ moto tɛ wuli o t'a bannen dɛ ka tila ka alimɛti caro ka bila a la o ye moto ko bannen sa a bɛ explosé yɛrɛ o ye moto ko bannen pewu n'o kɛra ni ne ka jugu ni ne bɛ maa caman mago sa Allahu akbar u bɛ san ba caman kɛ u bɛ ala ko sira kan nka n'u y'u ɲɛ yɛlɛ waati o waati u b'u nɔ la u ma déplacer e bɛ ka ala wele la ilaha illallah wa ya latif walima ya kafi walima hasbunallahu wa ni'mal wakil e mago bɛ bonya de la ayi parce que o de fɔra n ye ko n'an mago bɛ mun na dɔrɔn k'an ka ala wele bɔ ne mago b'o de la ala bɛ wele min na ala ko de uzkuruni azkurukum a ye ne ala kosuma a ye ne wele ani min ka kan ne b'o dɔn m'o ka wele o don an k'an ta kɛ ala wele dɔrɔn mun hamina ko mun b'an fɛ an ka n'o fɔ ala ye e k'o fɔ mun na e cira o la parce que ni mi hamina ko yira ala la a bɛ ɲɛnabɔ cogo di f'i k'a fɔ de ala b'a dɔn min bɛ e la ka tɛmɛ e yɛrɛ kan k'a b'a dɔn ko kɔngɔ bɛ ne la ne ma daraka sɔrɔ bi ni m'a wele a tɛna ko kɛ sɔrɔ n'i y'a ye e b'a fɔ ko kɔngɔ b'i la i nana diɲɛ na de e de y'o ɲini a fɛ a k'i lana diɲɛ na ayi a y'o fɔ wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu sanni ni ala bɛna n'i ye diɲɛ na i ka ɲɛnamaya kan ka kɛ cogo min na i kan ka lafiya cogo min na ni ala y'o bɛɛ labɛn k'a ban ka sɔrɔ i bangena ka na nabila ibrahim alayhi salam o ka dun dɛ nabila ibrahim alayhi salam waati min na namrus a n'a ka jamakulu ye ibrahima minɛ k'a fili tasuma la tafsirikɛlaw bɛ kuma caman fɔ a la Cheikh Karame bɛ dɔ kalama olu la dɔw ko tasuma a mɛnna tile 40 dɔw ko san 40 dɔw wɛrɛ yɛrɛ fɔra min tɛ ni si ye ka ibrahima minɛ k'a fili tasuma la o kɔni kɛra sani a bɛ jigin tasuma la Seydina Jibrila ni kalama nana a ko ibrahima ala ka haja aqdi hala a ko yalima i mago tɛ ne la wa i dɛmɛ ibrahima ko amma ilayka fala a ko tiɲɛ don mago bɛ na ne mago bɛ fɛn dɔ la bi nka n mago tɛ e kɔni na a y'o fɔ Jibrila ye a b'o fɔ Jibrila ye nka anw zikirukɛlaw mukadamu kalifa walima wakilu walima fɛn anw de bɛ si zikiru la ko fɔ kadimu ka sɔrɔ voilà parce que n'o sɔrɔla dɔrɔn i mago ɲɛna e mago ɲɛna kadimu ka kadimu n'o de ye Seydina Jibrila ye o de bolila ibrahima nɔfɛ nabila ibrahima ko mago t'i la a sɔrɔla k'a fɔ a ye n'i mago tɛ ne na i tɛ faamaw ka faama wele i tɛ patron wele a ye kuma dɔ fɔ n'o kuma n'a donn'i kun fɛ a dɔ la i bɛ sɔn sɔgɔmada fɛ dɔrɔn i bɛ sina k'i ka kɔlɔsi ta dɔrɔn k'a bila saki kɔnɔ k'a da sɔgɔ k'a bila n tɛ ala wele bilen ayi dɔrɔn n bɛ mun kɛ a ko kɛfani an su'alihi ilmuhu bihali a ko ne bɛ cogo min na ala ɲɛ b'o la o bɛ ne kari ka bɔ ala weleli ma ale bɛ cogo min na ala ɲɛ b'o la o b'ale kari ka bɔ ala weleli la n kan ka dɛmɛ n man ka dɛmɛ ala ɲɛ b'o la n degunnen tɛ ala ɲɛ b'o la n bɛ tasuma la walima n bɛ jiri la ala ɲɛ b'o la
o kuma tange ala ɲɛ b'a la ka ban ne bɛ cogo min na n bɛ degun min na ala b'o kalama ne tɛ n daji nin fɔlen b'a dɔn ala ye min kɛ diɲɛ histoire bɛɛ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ nabi ma kɛ kira ye mun kɛra ye o yɔrɔ bɛɛ ni kuma bɔra Ibrahima da Jibrila ko wa ne fɛ ko n bɛ cɛ in dɔn yan ne tɛ foyi dɔn a ka ko la o yɔrɔ bɛɛ ala ye yamaruya de wa kulna ya naaru kuni bardan wa salama ala Ibrahim tasuma tɛ se ka jenini kɛ o mɔgɔ bɛ ɲinɛ o kɔ tasuma ani jenini o tɛ fɛn kelen tasuma de dun bɛ mɔgɔ jeni dɛ ji ani sumaleya walima ani ɲigilenya o tɛ kelen nin fɛn fila de bɛ an bɛɛ tɔrɔ pe an kɔni mana tasuma ye dɔrɔn k'a bɛ jenini kɛ tasuma y'a dama fɛn ye jenini y'a dama fɛn ye tasuma mana da yelen ma ten mɔgɔw ɲɛ bɛ don a la o kama ala ko min y'i sutura ni jenini ye o de ye jenini k'a la o de ye jenini k'a la o la ala min ye jenini kɛ tasuma la k'a sɔrɔ ani tasuma tɛ fɛn fasugu kelen o ala kelen bɛ se k'a minɛ a la siga t'o la o jenini min b'a la dɛ ala y'o de minɛ a la o la tasuma yelen kɔni don nka Ibrahima dalen don o bɛ n'a lajɛ a bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ ko nɛnɛ b'a la ko nɛnɛ b'a la o tuma na an ka sufɛ nafilɛ tiɲɛ don e bɛ si ɲɛna e bolo si ɲɛna de ye cɛya ye e bolo ka si ka kɔlɔsi sama k'o de ye cɛya ye o tɛ i bɛ si min na o de don yalima e ka kɔlɔsi sama in bɛɛ i ye su bɛɛ kɛ wurudi la 100 walima i ye zafta wiku jigi dɛ yen kɛ taa yen kɛ taa yalima a jiginnen ala kɛra mantonw ka mago joli fɔra a kɔnɔ a m'aw fa kɔnɔ dɛ ni n ta de fa kɔnɔ ala kɛra mantonw olu bɛ degun na ala u ka degun wuli e y'o joli fa kɔnɔ ne m'o fɔ mun bɛ ne yɛrɛ kan ne y'o de fɔ or que an bɛ girin min nɔfɛ o sufɛ nafila seli ninnu a bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ ko maa ɲumanya an bɛ k'o de ɲini caman tɛ ala bato koyi nin tɛ ala bato de wallahi caman tɛ ka ala bato maa ɲumanya ɲini o tɛ ala bato o tɛ ala bato o ye maa ɲumanya batoli de Sadio n'a y'a sɔrɔ a kun fɔra ko n'i kɛra wali ye ko don o don gabakuru de bɛ jigin sanfɛ k'i kun ci wallahi maa tɛ na taa nɔfɛ o ye tiɲɛ walima n'i kɛra maa ɲuman ye gabakuru de bɛ kɛ k'i bɔ don o don ko fatɔ an tɛ nege a nɔfɛ nka an bɛ nege maa ɲumanya nɔfɛ mun na ala bɛ min di maa ɲumanw ma a ka dugawu bɛ jaabi taama mɔgɔ bɛ girin a nɔfɛ n'a ye min fɔ ala b'o kɛ nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan o de don o tuma na o minnu bɛ ka kɛ o de an bɛ ka maa ɲumanya de ɲini an tɛ ka ala ɲini maa ɲumanya ni ala tɛ kelen dɛ mais n'i kɛra maa ɲuman ye o i kɛra ala jɔ i bɛ don ala ka addina kɔnɔ maa ɲumanya min bɛ kɛ sababu k'a ni ala ko bɔ ɲɔgɔn na o de ye maa ɲumanya sentiment dɔ de b'a la Sadio ka ɲi dɛ o ka di e ye awɔ n'i y'o kuma mɛn dɔrɔn fo n bɛ nisɔndiya nin tɛ nin ye maa ɲumanya ala ka di dɛ o sentiment min b'i la dɛ o yɛrɛ de man ɲi e cogo di o yɔrɔ kelen na Sadio tɛ maa ɲuman ye dɛ Sadio tɛ maa ɲuman ye mɔgɔ ɲɛnama tɛ fiyewu n dusu bɛ bɔ i dusu bɛ bɔ mun na a bɛɛ tɛ adamaden ka kuma de yan adamaden de y'a bɛɛ fɔ a bɛɛ bɔra ne de da mun na kelen diyara e ye kelen ma diya e ye parce que kelen ye mankutu ɲuman ye kelen dun ye mankutu kolon ye o de y'a to o de ye bɔ ɲɔgɔn na or que i man k'o kɛ o ye fili ya Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu a ko jɔn tɛ ala jɔnya kasa sama hatta yastawi indahu al-madhu wa zamm i tɛ maa ɲumanya ka kɛ maa ɲumanw tɛ dɛ maa ɲumanya kasa i nun tɛ don o la fo maaw k'i wele k'i fa ni ba neni u ka tila k'i wele k'i tanu fo a bɛɛ ka kɛ kelen i bolo i n'a fɔ mɔgɔ bɛ ka fɛn gosi tasakolon gosi Allah donc n'i y'i tɔgɔ duman mɛn ani y'i tɔgɔkolon mɛn a bɛɛ dama ka kan a tɛ komi i n'a fɔ fiɲɛ yɛrɛ cira anw taw bɛ ten wa o tuma an b'i bila nin yɔrɔ la yan ala k'a faamuya da amina ustaz Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim Sadio n ko ten sufiya ni ala jɔnya ni fɛnw na n'i y'a ladon yen a b'i tunu a bɛna nabɔ sufiya la koyi o de y'a to a ko i ma nin fila la min ye maaba ye ala kɛra ko bu'istu mu'alliman ne cila n karamɔgɔlama o b'a jira mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kalan ala ka diinɛ la o bɛ ala kɛra représentant de la o cogoya la don kelen a donna misiri kɔnɔ a yɛrɛ ka misiri a y'a sɔrɔ dɔw bɛ nafilaba seli la dɔw kɛlen bɛ ka gabakurun walima gɔngɔrɔn dɔw b'a fɔ o ma ko bɛlɛ k'a to u bɛ ka ala wele
ni yo min wurdi u bo gaba kunda ni yo min bla u babla do sigle do buka ta'alimu ke buka mu ko kala ala ka dinna ni qur'ana ni sharia kitila aduna yi jo miliela ay silike law fle katlaka zigru ke law fle katlaka wala da dilaw fe atamana agella wala da dilaw la katisigi e ko muhammad umna antama ya ko tabkaide ne ya be wurdi ke ya kala ne e be seli ya kala ne minga go abe we karamo sajo ko fada ka kuma ka ko moto ka dima ala saki bunya ala saboti ala kura da kebil do na ko ki janzana ala saki bunya ba saboti ala inshallah isazo akanu kuma pe kono minna Cheikh Baye Soufi parce que an fana be fen do me aw be ka bamban kalan yoro inka an ba fo ngo an to bala parce que an ba me karamo da ko nabi nyuman kunfi on ni du kira kalan an ba fo wanga kira ba kalan donc n'aw du bamba kalan yoro kan est ce que o te fen do yewa Cheikh Baye Soufi alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala dili hal sa dine famia ala ka no ka islamo ala ka hakli mandani bela jelema amin ka fo ala kirama sallallahu alaihi wa sallam ko kun fi fen dama ba ala miseka nyada sabata kun fi nyammi ni wasodo abseka koyi kun fi nyammu ni wasodo abseka koyi kadaka adama deum be mami ke kun fi o de mami makala anyogona adama dindo bulu dote dobe jina obo kala o te kun fi do rebe meleke obo kala o te kun fi oye ni ayi qur'ane ayata annabiyil ummi ala ummi fon nabi mammi ni kun findo o ko jime kadaka makan ka be ka ala kira la goshire ka fo ka be ta kalanke mo do bulu ngaw nana sebentia ka fo ay ko jati ka kalango ko no era do ala so la ko misale di o abe ka min fo ko o ya karam ko o ye farafini wa hadha lisanun arabiyyun mubin ala kira do be ka kuma ni mi o ye arabu kan jema ako mi ya karam ko o tse arabu kan fo nga kala ne be ka arabu kan fo tiana ni be ma ka o le la ala so la kana bien turu la ali sisa akon nabi mando nga al ummi karam ko temina karam ko tala kadaka karam ko de ala de ani tuguni alisa ummi aka bo kalan yɛrɛ la ka kɛ arabukan taabolo la arabukan taabolo mana se yɔrɔ dɔ la harfu dɔ bɛ o bɛ se ka tigɛ k'o kɛ ka harfu dɔ dafa minnu ka kalan taara ɲɛfɛ olu b'a dɔn ala kira bangena yɔrɔ jumɛn na makan tɔgɔ de ye arabukan na ko ummul qura diɲɛ dugu bɛɛ ba o de ye makan ye diɲɛ dugu bɛɛ a bɛɛ ba de ye makan a bɛɛ bɔra makan ola abe fo ala kirama ko al makiyu min ye makan kay yere wulu abe fo ko al madaniyu min ye madina kay kadaka a kabru be abe se ka fo ma tuguni ummul qurawiyu dugu be ba o yere wulu de allah ngana for ummul qurawiyu o kuma ka ja ola me qurawiyu bo ala ka ke al ummiyu no de dugu ba o yɛrɛ woloden o ye a fasi dɔ ye bon hali sisan ka na k'a fɔ ko ala kira ye kunfin ye ani ala ye min fɔ a ma kuranɛ kɔnɔna na o n'o bɛ ɲɔgɔn cɛ wallazi ba'atha fil ummiyina rasula ala de ye nabi ɲuman ci kunfinw ma arabu kunfinw tɛ foyi dɔn diinɛ na ala de ye kira ciw ma a nana mun na li yu'allimahum alkitab wal hikma wa in kanu min qablihi la fi dalalin mubin nyachi anakuye muye li yu'allimahum alkitaba akase ko kalan kitabula ola usal karambe min fo ala kira yere ga kuma na bu isto mualliman ala yere de ne cin karamo lama nga karamo jimedo karamo min na makalande yake mafe muna
ala de ko wa allamaka Allahu ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ikunte min do kera ne de kalala ula karamo bala ala ya kala mina abo do wal matodo o kuma confite o kira ine alla shukan ke kalanka kanke kalanka fo ala yɛrɛ bɛ kuma fɛ don fɔlɔ mina ala ye fɛn min ɲini a fɛ n'o de y'o farida fɔlɔ ye ibunu arabi ka côté la awwalul furudi la ayan farida fɔlɔ min bɛ yen ni jakuya bilen don adamaden kelen bɛɛ kan a ko ta'allumul ilma daruri i ka diinɛ bato tɛ taa min kɔ o kalanni k'o dɔn o ye jakuya ye bɛɛ kan sani i ka seli i bɛ seli kalan fɔlɔ sani ka seli i bɛ seli kalan fɔlɔ de o kuma farida fɔlɔ tɛ seli dɛ farida fɔlɔ ye min ye o de ye seli kalanni o kuma na halisa waliya bonda kɔnɔna na caman bɛ yen ko karisa ye waliyu nka k'a tɛ a kalanni tɛ o tɛ tiɲɛ imamu Sha'rani ko mattakaza Allahu min jahilin waliya Allahu akbar walau takazzahu la'allamahu a ko kaba ala ka diɲɛ dan ala ma deli ka kunfin kɛ waliyu fɔlɔ waliyu kunfin k'a ten nga a bɛ se ka kɛ par hasard hali ni waliyu min bɛ yen ni kunfin don ala ye maaɲumanya d'a ma a ko ale b'i kale ala la ala b'a kala o de kama waliyu caman bɛ yen ni ala ye waati fɛrɛ an ye an bɛna an da don olu ka histoire la i b'a sɔrɔ an bɛ fɛn min miiri ko kalan o t'o kɛ karamɔgɔ t'u la k'a fɔ u bɛ sigi o kɔrɔ walima i tɛ walaye u bolo k'u bɛ ka sɛbɛnni kɛ nka diinɛ masala fɛn fɛn n'i ɲininkara o la o b'i bilasira an b'a ɲini ala fɛ ala k'a faamuya d'an ma amin naam ustaz Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim Sadio naam Quran aya fɔlɔ min jiginna Muhammadu kan a ko a ma de ko iqra bismi rabbika allazi khalaqal insana min alaq a ko Muhammadu kalan kɛ ni ma tɔgɔ ye dɔw b'a ko i ma tɔgɔ o kɔrɔ de k'i ka ala dɔn i tɛ se ka ala dɔn f'i ka ala dɔn de kalan i y'a faamuya i tɛ se ka i n'a fɔ a y'a fɔ i tɛ se ka seli f'i ka seli de kalan ɔ a kalan cogo bɛ yen i bɛ kalan ala fɛ ani i bɛ sigi mɔgɔ kɔrɔ ka se k'i kalan ninnu bɛɛ lajɛlen y'a damana ko ye o yɛrɛ kɔnɔna la tellement que kalan diyara Muhamadu ye f'a tun bɛ perese Jibirila ma ala ko hey i jɔ dɛ la tuhariku bihi lisanaka lita'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa iza qara'nahu fattabi' qur'anahu summa inna alayna bayanahu a ko n ka cɛ ko kalan diyar'i ye ka di ne teliya n'a ye a to ni Jibirila kumana ka mo dafa i ka segin mo in k'a nɔfɛ n'a taara k'a fara ɲɔgɔn kan ani k'a walawala o bɛ ne ala de bolo k'a k'i ye a jara Muhammadu ka ja Muhammadu fo ala ko a ma tugun kul rabbi zidni ilman ala n b'a ɲini fɛ ala ko de Muhammadu to k'a fɔ don o don ko ala dɔ fara a ka dɔnni kan dɔ fara a ka dɔnni kan dɔ fara a ka dɔnni kan o la i bɛna a dɔn sisan ko dɔnba bɛ nin ko in kɔnɔna la n tun bɛ fɛ k'o ta ale ko d'i ma i ka kuranɛ kɔnɔ i k'u fara ɲɔgɔn kan tan ala sago i bonya sabotigi ala ye a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ segin Ustaz Bayisu fɛ yen nɔ bi bi in na diinɛ taabolo cayara mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ t'a dɔn taabolo bi bi in na u kan ka don mun yɛrɛ la hali anw dɔw yɛrɛ bɛ dɔ la yɛrɛ an t'a dɔn an bɛ malikiya de la wa an bɛ safiya de la wa an ye siya de wa an t'a a dɔn yɛrɛ an bɛ mun na Ustaz ne bɛna ɲininkali damadɔni k'i la parce que ne bɛ fɛ ka nin taabolo ninnu bɛɛ la k'a lajɛ ka don dɔ la donc nin taabolo ninnu bɛɛ la a nana cogo di wa ninnu taabolo ninnu bɛɛ la jumɛn ka ɲi dɛ sufiya de ka ɲi wa wahabiya de ka ɲi wa siya de ka ɲi wa n ka kɛ jumɛn ye dɛ sufiya in kɔni ne ma ne bɛna don o la fɔlɔ dɛ alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala barikada halisa ka waleɲuman dɔn an ye baro daminɛ waati min na ani ka se sisan ma o tɛ kelen ala min sɔnna a daminɛ k'an se fo sisan ma k'a sɔrɔ a ma maa si ka crédit ma ban crédit jumɛn waati min dir'i ma k'i bɛ nin balo o ma ban yan o tuma an kan ka ala fo ala dun ko la in shakartum la azidannakum
an y'a foli min kɛ émission daminɛ ka se sama na an ni ma tigɛ an y'a fo yɔrɔ o kuma ala ka san 100 fara an bɛɛ si amina hali ni dɔ fara lɔgɔ o tɛ baasi o san 100 kɔfɛ fana a ka nafolo miliyari 100 a ko an bɛɛ ma amina a ma ban dɛ sani garisɛgɛ ka dayɛlɛ sani garisɛgɛ ka dayɛlɛ o duwawu ka di ye mais anw ye min ɲini ale fɛ nin y'o de ye a yɛrɛ ko k'a bɛ min kɛ o kɔ tɛ an bɛ ka min ɲini nin y'o de ye ale yɛrɛ kan ka min kɛ o fana bɛ yen mana ala ka hɛrɛ k'an ye amin Sadio o bɔra ka ɲininkali min kɛ nin ye ɲininkali belebele de ye ka d'a kan adamaden bɛɛ ni ɲɛsi fan adamaden o adamaden ni ɲɛsi fan t'i la a bila i kunna taa yɔrɔ t'i la i bɛ bɔ so i ɲɛsinnen dɔ yɔrɔ dɔ de ma i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na i b'i ɲɛsin de o kuma na alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale de ko ala de y'ale ci ko an ka tugu a kɔ n'an tugura a kɔ an ka ɲɛnamaya bɛ ɲɛ an ka kaburu sigi bɛ ɲɛ an ka lahara bɛ ɲɛ o kira in adamaden de don ala de ko a ma innaka lamayitun wa innahum lamayitun a ko muhamadu bɛ fatu i bɛ sa kiraya t'i bali nabimaya t'i bali i ne cɛ janya o t'i bali nga e fatulen fana kɔfɛ minnu bɛ yɛlɛ bɔna kɛ k'a fɔ k'a sara olu fana bɛna fatu o de la alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don dɔ la a hamina ka gɛlɛya Jibrila nana ma a ko Muhammad est-ce que kun ye mun ye ta k'i yɛrɛ fari fagata i n'a fɔ banni kɛra mɔgɔ min ka so mun kɛra alakira ko ummati a ko ne manto jɔrɔ bɛ na ne manto jɔrɔ bɛ na a ko i ye nabila nuhu ka maaw i y'olu halaki ni tufana ye adakaw i y'olu halaki ni fiɲɛ luta ka maaw i ye dugukolo tigɛ Jibrila bolo k'a dafiri olu da la o kuma na ala ne talen kɔfɛ bɛna mun kɛ ne manto jɔrɔ bɛ na dɛ Jibrila tɛ dɔ wɛrɛ ye ala ni kira cɛ fo ci lase la a seginna a taara o ci lase ala ma ala ko segin ka taa fɔ a ye ya Muhammad inna lan nasu'uka fi ummatik sanurdika fi ummatik a ko Muhammad kana jɔrɔ ne ala de layidu d'i ma wa ne ye layidu dafala de ne tɛna e Muhammadu fɛn kɛ e mantonw na min bɛ e tɔɔrɔ n bɛna min kɛ e mantonw na i talen kɔfɛ n'i yɛrɛ y'a ye walahi a bɛ diya i ye kana nin fɔ dɛ o fɔ ni ye ni walawala n'o tɛ bana jugu ni kɔngɔ jugu ni sɛgɛn jugu ani kɛlɛw olu b'an kan dɛ a bɛ diya i ye e bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ Allah subhanahu wa ta'ala tellement que alakira manton ka d'a ye a ye babu dɔ dayɛlɛ da dɔ yɛlɛ alakira manton o tɛ sɔgɔ fiyewu fo n'i sara o tɛ sɔgɔ fiyewu babu tawba tubi ka segin kɔ manton dɔw bɛ n'i ye jurumu dɔ kɛ n'a sera heure dɔ ma n'i ma segin kɔ dɔrɔn o y'o datugulen o confirmera ka ban Allahu akbar o y'i ka ko bannen o y'o bannen de ye o dɔrɔn tɛ dɛ n'i ye suɲɛni kɛ sufɛ dugu mana jɛ a bɛ sɛbɛn i den kan ko karisa ye suɲɛni e b'a dɔn jaralaka caman bɛ taa tigɛ ma an tɛ taa tigɛ ma taralakaw de bɛ taa tigɛ ma n'i ka fini nɔgɔra yɔrɔ min nɔgɔra o bɛ tigɛ ka bɔ a la o bɛ tigɛ ka bɔ a la nin bɛɛ kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala a ye tubi bonda yɛlɛ an ye alakira mantonw ye an ka se ka tubi ka segin an kɔ sanga ni waati bɛɛ o bɛɛ la an pasa jali an ba sɔn fiyewu nka halisa alakira kama alakira ko udawihum bil mihani wal amra li utahhirahum min az-zunubi was sayyi'at u kan ka tubi n'u ma sɔn a jala ka tubi ne b'u tubi jurumu min kɔrɔfɔ mun b'u la n b'o faga o farikolo la Allahu akbar a b'o kan ye a ko n b'o kɛ cogo di a ko n bɛ bana bila bana n bɛ bana gɛlɛn bila i la bana bɛ gɛlɛya ka se degré dɔ la a bɛ ka bana jurumu min b'i la dɛ a b'o microbe de sama mais hami gɛlɛn bila i la hami gɛlɛn m'o fana bila i la Allahu akbar e ko banaw b'an kan tɔɔrɔ b'an kan o de la ni mɔgɔ ka farigan mun fɔra ala kira ye dɔrɔn a tun bɛ dugawu kelen de kɛ a ko tuhuru inshallah
ako ni saniya to de na ala so Allahu akbar do banam bi ka ki sanuya de o bi ki saniya de ko caman be sajo ere hakili tala ka fo e ala kotai na ka soro ala kotadu o i hakili te femina ere ko e kotai ibe tubi ka bola to goji tiens like akagela de ka tubi ka bola de ere ta do ko kotadu ne to do ne ko ma ere kama de ala kira ka hine kama ani ala kontena fenki mantona mimbi o toro mimbi ere toro o kama ala bi isaniya ki ko ka mikrofu sama ka buila ka so ire ta kala maka ko be Allahu akbar o alisa ala de ma ala kira ci ka ke kanda ye o kira ala de ma laydu dama konte fenki mantun na mime ke toro ka suma o de kama le tatola o kama tatola ako ashabi ken nujum be ayyihim iqtadaytum ako ne muhammad minu balula olu bina fo fitna yili mamana ni kelew kelenga sira mena kan kelew kelenga hakinna mena ay min mena kirada ay sira farani min na kelen doro o betede ay min mena kirada ka barake nay na yo sira mena mayo o mena o sira ka ko ni meka min fo ako kaya me kirada ya mena no ako ni o meneti ibe kada sira so o kama sahaba ula a benaka kalandi do tara sayyidina ali ka kote fe do ko abdullah ibn mas'ud do tara abu hurairah fe do tara ta o kuma almami maliki nunu na olu kofe o kuma olu ka siraw sigilen do sahaba ka siraw ka alsa ko kuma isabati ala kira de ko tuguni hadisa jemana ako inni tarikum fikum sakale ma in tamassaktum bihi lan tadilu ba'di abada ako mena taka fenfla to auslamo bolo ma dama nayo mine ka u songo ola ati fidine ko fe fiu foko nyoya tiye o fenfla jime alman maliki kan la kallamu wa ta'akonna ako kitabullahi wa sunnati ala ka kitabu anne ala kira ka sunna jime ala kira ka kewale ala kira ka kumaka anne ala kira femi sabati mo ko rebola ma tigila gushina ako ni maoma ni dumina nika itifli fotu ko wala hadisa wala fe bukhari ba fa ube muslim ba fa to mina ako kitabullahi wa itrati ahli baiti ala ka kitabu no qur'ane anne ala kira sumo olu ni yu mine ka barake na ye ko sira anu ka hakili na ye ibe kishi ina ala be nyɔgɔn sɔrɔ o kuma na nunu ne kɔfɛ sa alimami maliki ka mazabu o nana sinsin mun kan ne maliki ko ne wolola madinɛ n bangena madinɛ ka mɔ madinɛ ne ye madinɛkaw sɔrɔ o bɛ ka baara kɛ cogo min na ne tɛ fɛn fara o kan ka ko ale ɲɛ dɔwɛrɛ bɛ yen n'o ye abu hanifa Numan bin Sabit ale bangena Kufa no Iraki jamana ale mun kɛ a ye kalan kɛ tabiina dɔw bolo kalan kelen k'olu bolo olu b'a lakale de ka d'a kan ɲɛ a mɛn ko sahaba dɔ kota o ko alakira kota o kuma ale ka mazabu fana sigira sahabaw ka kuma ka taa se alakira ma nka maliki ka mazabu sigira tabiinaw ka kɛwale o kɛwale min n'u y'o ta tiɲɛ sahabaw kɔ o kɛwale min ni sahabaw y'o ye alakira la olu ale ka mazabu sigira o kan o kuma nin ta ye kuma ye nin ta ye kɛwale alimami Shafi'i o fana nana o fana ka mazabu sigira ale ye kɛwale ani kumakan a y'o fila fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔw la a bɛ kɛwale a b'o giriya ka tɛmɛ kumakan ka d'a kan maa min balola Madina ala kira balola dugu min na ani mɔgɔ wɛrɛ fo jamana wɛrɛ la olu ka kuma mana ɲɔgɔn sɔsɔ min bɛ dugu in na an b'o ka kuma de ta an ka kɛ dɔrɔn an yɛrɛ fɛ arajo so kɔnɔ nin ne siɲɛ fɔlɔ ye ka na yan dɔ ka ne ɲininka ne ko u ka masala in Sadio ni Ustaz Karambe u ka émission bɛ kɛ heure jumɛn ne ko n k'a bɛ daminɛ 9h ka taa 10h la tile fɛ Karambe ko ayi ko su 23h 1h ko de don Sadio i bɛ jɔnni ka kuma ta ne dun ma deli ka na mɔgɔ min delila ka na Karambe ka kuma bɛ ta o kuma ale de biyan kɔrɔlen o kuma alimami Maliki ale ka mazabu ye o ye Madinɛkaw ko tan olu balola nin kan o faturaw kan Shafi'i ko Madinɛkaw ko tan o balola o saro kan nka hadisa fana ko cogo di hadisa min n'o ye Madinɛkaw ka ko sabati ale y'o hadisaw ta a ko o de la ma sahha min al akhbari fa huwa mazhabi a ko hadisa jɛma o ye kibariya min da kɛnɛ kan ko ala kira ko tan ani Madinɛkaw ka taabolo bɛnna o fila faralen ɲɔgɔn kan o de ne ka mazhabu ye
o ko fa Ahmad bin Hanbal nana ale ka mazhabu kera jimai ale ko hadisa e min fo Madina ka ko kuma tala ko ka ke wali tala hadisa mana min fo doro ale be barake do tadaka ale fana mabbalu Madina ale balu la Iraq jamana ka ko fana ya mazhabu wara kumbe no Imam Ja'far ka mazhabu no al-Imam Maliki karamo ani Abu Hanifa o karamo ka ko fana ya mazhabu wara kumbe no mazhabu Zaidiya amena ni drone donge ko saje ala ka hera kai amina do re fana kuma fo ko mazhabu Zaidiya o mazhabu tige joni o al-Imam Zaid o fa o Imam Ali Zain al-Abidin o fa o Imam al-Hussein o fa Imam Ali abai Fatima o fa alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o fana ni shia tikili o fana shia do nga ale ka bolo fara fana ba damana olu ka cha Yamani jamana kan ani ka tasiri jamana kan o kuma ko nu je senata mi me nyina an fe silamɛ bɛ min ɲini bɛɛ fɛ o de ye adamaden n'i ka dɔnta ma bonya ka se hakɛ dɔ la i ka se ka kuranɛ ta i mago bɛ fɛn min na k'a bɔ kuranɛ aya kɔnɔ k'a bɔ hadisa la n'i ka dɔnniya ma s'o ma maa min ka dɔnniya ser'o ma i b'o de ladege a faamuna maa min ka dɔnta ma an ka kɛ dɔrɔn an yɛrɛ fɛ maa min tɛ se jɛgɛminɛ na i bɛ mun kɛ jɛgɛ ka di min bɛ se jɛgɛminɛ na o bɛ jɛgɛ minɛ i b'a sa o bolo o tiɲɛ an bɛ taa sa bozow bolo tuma bɛɛ i b'a sa o bolo o kuma na mazhabu ko ni ne don wa n'i donna mazhabu yɛrɛ fana na ka mazhabu minɛ ni sɛbɛ ye e bɛ ko ko kɛ a conséquence bɛ mazhabu tigi de kan donc ni mazhabu tigi ye fɛn fɛn fɔ ko de ye diinɛ ye e y'o boli e y'o sira taama baara kɛ n'o ye ale de ko ta e dara la ka tugu a la o kuma na a ka kumakan ale de bɛ jɔ a kɔrɔ nga e fana niyɔrɔ tɛ bɔ a la ka da k'a diyara e a diyara e o kuma na kuma teliya la ni ne ye mazhabu ye jamana in kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen y'a sɔrɔ yan bi Maliki ka mɔgɔw bɛ yen Abu Hanifa ka mɔgɔw bɛ yen Shafi'i ka mɔgɔw bɛ yen Ahmad bin Hanbal ka mɔgɔw bɛ yen nga olu ni maa caman bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ masala caman na ni yɔrɔ caman na ka da olu ka mazhabu an b'a fɔ olu de ma ko sunamɔgɔw o de kɛ o tɛ an bɛɛ de sunamɔgɔ ye an bɛɛ suna kɔrɔ ye jumɛn ko ala kɛra ka taabolo jɔn bɛ e t'o kɛ yan ne b'a kɛ ne yɛrɛ b'o kan yɛrɛ e yɛrɛ b'o kan ne yɛrɛ b'o kan karamɛ b'o kan o kuma na bɛɛ lajɛlen an bɛɛ sunamɔgɔ ye o kuma olu ka mazhabu n'o cɛrilen don kosɛbɛ Makan jamana kan n'an b'a fɔ fɔcogo la n'a digira mɔgɔ min na o ka yafa ma ko wahabiyaw olu ne tɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ masala caman na tɔw bɛɛ bɛnna masala dɔ kan nka i b'a sɔrɔ ale b'a kelen na o masala la fanba o de ye k'a fɔ ala ni kira ni ala n'a ka kira sɔnna an b'o fɔ walima barika ala y'a barika kira ye walima ala a ka kira kama walima ka taa i ɲɛ da i fa kaburu kan k'i bɛ taa dugawu kɛ ka t'o zura k'ala k'a k'o kama walima k'a fɔ i bɛ sarakati bɔ su ye o n'a ɲɔgɔnna an fɔra ɲɔgɔn kɔ o masala ninnu na olu kɛra sababu ye ka différence don olu ni tɔw cɛla la nka an b'a ɲini ala fɛ bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ tan i bɛ ka ala de ɲini n'i bɛ ka ala ɲini tiɲɛ kan ne fana bɛ ka ala ɲini tiɲɛ kan o tuma na dɔ la ala tɛna si fɔ baraji kɔ ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'a faamuya d'an ma ala ni kira yɛrɛ kama sallallahu alaihi wasallam ayiwa an bɛ hakilina jigin kɛ k'a jira k'a fɔ aw sɔgɔlen don radio salam de la n'o ye 89.7 fiɲɛ suru ayiwa an bɛna lajɛ ka nɛgɛjuru siraw labila maa damadɔni k'o ta ka sɔrɔ ka ni ɲininkali bɛ maa minnu fɛ walima ni foli kan bɛ maa minnu bolo u bɛ se ka weleli kɛ 20 80 70 70 Forolon jamukan aw tulo b'o de la Ustaz Mamadu Antandu Karambe ani Ustaz Yusuf Konate ni an bɛ kɔma Bayisu dɔ bɛ yan ayiwa i b'a ye k'a fɔ inshallah 20 80 70 70 mugan 80 70 ayiwa inshallah an ka nin ta allo kodi baasi tɛ yen i tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ Jɔn Jara Jenaba Jara Mulubabu. Jenaba Jara. Bismillah. Ala mission ka di yɛrɛ de. Ma lamɛn kuma bɛɛ. A tɛ tɛmɛ o kan. I bɛ n ka foli fɔ Karambe. A tulo b'a la. Ma lamɛnbagaw bɛɛ fo. Foli diyara bɛɛ ye. Ala ka barika don a ka baara la. Amina amina. Ala ka bolo mɛn a la. Amina amina. Fɔ Karambe ni su. A tulo b'a la. A bɛ n da o ko Seguba muso de don. O ko jɔnni? Segu ka muso. Awɔ. Baasi t'a la. Alhamdulillah. Amina amina. Ala ka kuma kɛ baara la. Amina amina. I ni baraji. I Jara.
20 80 70 70 mugan bi segin bi wolonfila bi wolonfila aw sɔgɔlen don radio salam de la nin waati in na aw bɛ se ka weleli kɛ k'aw ka ɲininkaliw n'aw ka bilasiraliw ɲini ni ala sɔnna aw bɛ tila ka jaabiw sɔrɔ aw ka ɲininkaliw la ayiwa maa fila olu de bɛ an bolokɔrɔ bi su in na inshallah bɛɛ ye karamɔgɔ belebele ni ala sɔnna an bɛ tila k'an da don labɛn min n'o o bɛ sen na inshallah a tɛna mɛn an bɛna an da don labɛn in na aw na faamuyali ɲuman sɔrɔ o la inshallah labɛn bɛ kɛ san o san a bɛ kɛ kun kama an bɛna o fana ɲɛfɔ aw ɲɛna radio salam kumaso kɔnɔ ayiwa n'o ye 20 80 70 70 mugan bi segin bi wolonfila aw bɛ se ka weleli k'o de la walasa aw ka se ka ɲininkaliw kɛ cogo min na Araman Jara Nɔsumija ale bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la nin waati in na tɔndenw ka foli lase a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu ye tɔn in kanu an b'u fo k'u waleɲuman dɔn minnu ka dɛmɛ bɛ na forobabulon na tuma bɛɛ an ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma an b'u fo minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko u bɛ a lajɛ an bɛ wele mun d'aw ma n'o wele n'u b'o jaabi an ka foli bɛ se u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma sabula n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ baara mun na baara ɲɔgɔn tɛ ka bɔ i ka denbaya kɔrɔ ka bɔ i muso ni denw kɔrɔ ka na su dugu tila fɛ i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ jɔrɔlen don n'i ma se so olu bɛ to kunpan na bɛɛ b'a kalama k'a fɔ jamana bɛ bolo da mun kan bi dugu yɛrɛ man ka tila ka maa to kɔ ni dugu tilara k'i to kɔ tant que i ma don i muso kɔni ni jɔrɔ de bɛ to sen na i denw ni jɔrɔ de bɛ to sen na olu yɛrɛ da to olu ye ni ala sɔnna i b'a ye k'a fɔ ni ala ka dɛmɛ ye a baara daminɛ ni sisan cɛ diɲɛ don o don an bɛ na an ɲuman fana bɛ segin an bɛ ala fo la hali bi ka ala deli inshallah an bɛ ala deli mun ye a ko togoyaw bɛɛ lajɛlen ala k'o di an ma aramani nɛgɛw sɔnnen tɛ n t'a dɔn mun bɛ telefɔni na inshallah an ka taa bilisira Bene, ye mun fura i bolo yaro ne y'a f'i ɲɛna k'i ka fura kuntan ta dabila nin fana sugu jumɛn ye tuguni kɔkɛ nin ye salam siro de ye a kɛlen don ka lafiya min lase ne ma kɔnɔdimi a ka jugu o de ma fo ka taa se lemnɛnpo ma n'o ye infection ye fo ka taa se ni mɔgɔ min ka règle bɛ na n'a b'i dimi n'a b'i jeni a ka jugu nin bɛɛ lajɛlen ne ma bene ne yɛrɛ hakili la k'a fɔ ko fura wɛrɛ yɛrɛ don ni fura wɛrɛ kɔni tɛ fɔ salam siro o ye anw dɔnfɛn kɔrɔ ye ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ni jɛɲɔgɔn kabi anw bɔra salam siro gindo kalama don min na ka na bila bi la dɔ farala anw ka kɛnɛya de kan fɛn min ye kokobana ye ka taa se furudimi ma tension diabète lagosi a bɛ nin bɛɛ lajɛlen bɔrɔndɔni ka bɔ adamaden farisogo la wa o t'a bannen o n'a ɲɔgɔnna caman i bɛ min don a la i b'o de fɔ a la kɔkɛ ne kun fɛ k'aw musolakaw dɔrɔn de don ja denmisɛnninw fana dama ka k'a la fo ka taa se aw cɛlakaw ma bɛɛ lajɛlen ka kan nin fura in na wa ni maa min mago bɛ a camanba sanda la walima dɔgɔdɔgɔnin walima i bɛna radio salam na moribabugu yan kalifa jara 74 51 23 31 radio salam bɔlen to a la a bɛ sɔrɔ Tangarebugu la Binutogo 73 37 36 70 madame Ometi bɛ Awa Gindo Arasabugu la a bɛ sɔrɔ ale bolo 79 75 50 67 Ismaël Touré ale bɛ Jikɔrɔni Para Ablaye la chaque jour la Jalo ka Zawiya kɛrɛfɛ téléphone kɛrɛla mun bɛ yen ale ka nɛgɛjuru sira o ye 70 16 66 92 o t'a bannen ye Bagineda kan madame Jakite Safiatou Sidibe ale ka nɛgɛjuru sira 79 95 88 54 Tawu Kurani fana la a bɛ sɔrɔ yen nɔ fo ka taa se yɔrɔ caman ma an bɛ don min na i n'a fɔ sisan Bamakɔ n'a lamini na a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na nka yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ Segu radio Isuna kɔnɔ Kucala a bɛ radio jamana kɔnɔ Burama Male bolo n'i taara fana Bɔrɔn a bɛ Banjugu Tunkara bolo n'i taara Kuri radio Kurikan i b'a sɔrɔ yen nɔ n'i taara Mopti radio fila bɛ i b'a sɔrɔ yen nɔ Tolérance FM ani radio jamana n'i nana Sevare fana a bɛ Sevare radio Kunari la bene
ne donogora kɛra du o du ɲɛmɔgɔ ye ɲɛbɛrɛw tɛ se sɔrɔ du kɔnɔ tugun salamu siro ne tuma na an tun bɛ taa i nɔfɛ voilà adama an bɛ segin ka don an ka kuma so kɔnɔ ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na maa min bɛ o d'an ma allo kodi baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min Sulemani Jara ka bɔ min Sotiba bisimila foli diyara ye ni karamɔgɔ fana bɛ Yusufu fana n bɛ ka foli fɛ n bɛ k'a lamɛn vraiment contentement dalen bɛ bɛn contentement bɛ bɛn an tɛ tɛmɛ o kan vraiment n bɛ foli kɛ vraiment ala k'a dɛmɛ dɛ amina amina ala ka sigiyɔrɔ d'an ma amina amina i Jara 20 80 70 70 mugan 80 70 70 ayiwa radio salami a bɛ se ka weleli kɛ k'aw ka ɲininkaliw a n'aw ka bilasiraliw ko olu ɲini inshallah jamukan in kɛnɛ kan jamukan minnu ni a sigikun ye ka se ka aw bilasira cogo min na ani ni folikan bɛ maa min bolo inshallah kumaso kɔnɔ ayiwa dɔ bɛ yen allo Kamara kodi baasi tɛ yen Adama réseau kɔni k'aw bɛ sɔgɔmada in na o murutilen don Moribo Kamara an ka foli b'a ye an ka lajɛ ka ni maa laban sera ka don inshallah Moribo Kamara Surakabugu na an ka foli b'a ye ka fo ka waleɲuman dɔn n'a sera ka na tuguni o don n'a ma se ka na fana waati ko don ayiwa Adama an t'a bila yan parce que an bɛna kuma mun fana kan o fana o nafa ka bon kosɛbɛ nɛgɛjuru sira to tan an bɛ taa Ustaz Bayisu fɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ Ustaz y'a fɔ a ka kuma daminɛ la k'a fɔ karamɔgɔ a bɛna kalanba bolo da karamɔgɔ yɛrɛ tanyani ni sisan cɛ a bɛ san joli la dɛ a bɛ ka labɛn jumɛn labɛn a kɔ inshallah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin saga min fɔ hali sisan foli diyara n ye ani ka lamɛnbaa kelen kelen bɛɛ fo fan bɛɛ lajɛlen fɛ cɛkɔrɔba tɛɲɛli ka se bi ma an bɛ a san 4nan kɔnɔna na san 4 i n'a fɔ an bɛna baara min kɛ o ye atako 4nan ye o kuma na baara in yɛrɛ sigilen tɛ dɔwɛrɛ kan a kɛ ko tɛ dɔwɛrɛ ye jamana in bɛ cogo min na a dogolen tɛ maa si la siga t'o la adamaden fana silamɛ n'a gɛlɛyara i kan ka mun kɛ fafirru ila Allah ala y'o de ɲini an fɛ a ye boli a kaw kunsi ala ma a bɛ se ka kalaya aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nka ni ala fɛ kalaya tɛ o kama adamaden ani silamɛw anw bolo fɛn jumɛn ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn hakili jigin ala ko la an ka fara ɲɔgɔn kan ka ala deli an ka fara ɲɔgɔn kan ka ala wele a dɔ la ala la latigɛw la sɔn hɛrɛ ma ala n'o kɛ an ka jamana ye ala basigi da an ka jamana ma o hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ a daminɛ an balimakɛ ani Sheikh Karambe y'a fɔ cogo min na su kelen don su fila ka sɔrɔ ka tile kelen kɛ k'a dafa su fɔlɔ o ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ala wele ala gindo tɔgɔw la tɔgɔ minnu ni ala welela a la a ka gɛlɛ a ka ban ka ala wele diɲɛlatigɛ bɛ se ka basigi cogo min na Mali dɔrɔn tɛ ni Mali dɔrɔn basigira ni diɲɛ ma basigi a tɛ nɔgɔya an bolo yan ni e ka du dɔrɔn basigira ni yɔrɔ tɔw ma basigi a ma nɔgɔ n'a nɔgɔyara e dɔrɔn bolo n'a ma nɔgɔya tɔw bolo a ma nɔgɔ i bolo fɔlɔ o kuma na an bɛ ala deli jamana bɛɛ ye ka ala deli diɲɛ bɛɛ ye ka ala deli silamɛ bɛ fan o fan an bɛ ala wele o la su filanan o na kɛ bilasiralikan ye cɛkɔrɔba yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɛra cogo di a taara ka mun to an bolo a ye mun sɔrɔ a faw bolo tiɲɛ ye a ye mun sɔrɔ a karamɔgɔw bolo tiɲɛ ye a yɛrɛ ka hakilina tun ye mun ye diɲɛ bɛ cogo min na bi bi in na a ye mun fɔ sani a bɛ fatu ko diɲɛ bɛna kɛ tan n'a kɛra ten bilasiralikanw an'o hakilijigikanw o bɛna tɛmɛ tɛmɛ falen falen karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o min ko ɲɛmɔgɔya n'o bɛɛ lajɛlen bɛ Sheikh Mohamed Antando Karambe bolo ani ka fara baara kɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ala deli ala ka an sabati ka s'a don ma o kɔ kuma na kun cɛ ani baara bɛna kun cɛ ni sɔgɔmada fɛ ni kuranɛ kalan siɲɛ caman ka dalayilu kalan siɲɛ caman ani cɛkɔrɔba ala yɛrɛ y'a ladɔnniya sɔli minnu na a ye sɔli minnu dilan ala kira kan ka d'a kan caman ba n'a fɔra sɔli ka ban caman b'a fɔ ko dalayilu ayi ale yɛrɛ ka dalayilu b'a d'a ma a sɔli kisɛ kelen tɛ min bɛ dalayilu kɔnɔ
ayre yo soli bona ayre o soli lana kelente flate fu chama sungolo konna na karamo bare be o soli no fere ni mawbe asan ko gam mako nyine ala fenaye wa ala be so abe nyana ba Allahu akbar amo soli fana kala shen chama ala dama kasi kamunu be ani ala wule kamunu be ka fara oluka ani karamo munu kanga na oluka foli kan ka do ke ka soro ka wule kan kunshi adaroma no de ka ta do nyini anyire kalfa ala la ani ka nyini ala fe ay cesir mi ke alay ala ka ko kama anga hamino ala ko lun noya amin chama be ni yoro la chama me do filila chama be ta bamba to dalen soro wal ma butu karabo dalen soro ko karamo gele ya benen nga gele ya wuli wal ma toro be nga toro wuli aha abe nye kuma do nga lada bu be mina o de karamo de kumben ka anyini ka ala fe aka nga toro wuli aka nyini aka ala fe wal ma in ala chekama be ala deli ala kaniketa o dagaleno koy o be daga ala kira reka do do be ako allahumma inni as'aluka bi haqqi mamshaya hadhihi ilayka ala nabi deli ne re tamasira min fle kata e ala nofe ala mi deli o tamasira horoma kama ni horoma ko bora dro foti bli tetemoka okuma horoma be shini horoma be bi o de la shini adama de a gwane bedala ambe boligata ala kira fe o ala kira horoma ban kishi Allahu akbar sayyidatullah o de la buseri bo fo aka kasida muhammadiya kondana ako muhammadun yawma basin nasi shafiuna muhammadun nuruhul hadimi nazulani ako lahara jodo na gwana muhammadu de bambo bolula ha lahara jodo ni ya sira kan bobolula lahara abise kan bobolula jena de sikatala o kuma che munu sendale no ale senda nola olu fana bo to ko kelen na ala ka fambe dane mo amin ustaz karami akuin bebe ke rojume ani kuma jume bi bolo kan daka Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim sajo amna ta ce min ga kenaka anaka ta ayate kabla amna ta qur'ana kala ale fatura ka to qur'ana kala ko de ka sabla ay qur'ana jigi shiye kema fla ani shiye Allah ani mu go majje ka kala ne ki sigi ka kala ayrai nga ibi kala mbago sigibi ka don mbago sigibi min bi sigi ka qur'ana jiga ayrai ka taso sayani demuni yoroni konyoroni soyela mote a ce ka to domina ay dala lumina ka fle ako yelma ni bisaka ka chugodi dala lu tigi doranga sega fokale be soli gla la krala ko na on na joro be kemu asura ka solatu gla ala krala ka to ka ko ni biasi sola ko dibi fi yele mi se go che folo ka sega dibi boy ka yele nda kenaka Allahu akbar ay soli keme de gla ka sura ka soli inta ta na ka hijila ayo jiga ala kira kaburu ka shiyake ha shiyake a soli kilingili akele ka kala ka yini ala fe ala ka bardani horoma ala ko do soli na ne minya ta ki mako gila Allah aka kala ka liwu ani soli min na le kuma min asele malila ayaka kitabu minon fla ya so soli ha nga bado amabura ko Allah amayina ko adawra nga bule ya bla shigi ko nga amayi oy kaba goyde aya hami ko sebe aka kala ne do be ko Yahya Touré ayo weli ako yalma ne solido gla yeni ngata bi nafo ne ya do di ma kabe bula ko na ay ni yayi kilometunu ni ya bi tunu kilinde glana aka sura ka chiri aya ina fe aka chaya ko kaso o e goldo ye manganchi an waya tradi atetuka onyena awla qur'ane ka jigo tokola jamana tokola sajo kabakodu soliga kala oye arega soli bole sajo o kakandre ga do de bulula o ma qur'ane kala na do o mayo ka dorme matala ga notigi saram tam biri ka me qur'ane kala ka taso alere do contre qur'ane bo danga de qur'ane tigale mo wala Allahu akbar ha donc qur'ane be mo danga sajo Allahu akbar ateto kana ala sunama ko yimi na ka jengna bugula buga bone
a jangna bugu ne tem na jangna bugu misri folala misri bay wa fa mu ko kolo madam wala ne tem no la dron ibe doni tama i numafe lycée do be boko lycée badara o nyeshine do yoromi makata koronfe o e chokoro bay reka duyi do itise adra ka roma ayitise lycée badara ka koronet isere bi jama soroy minum be kumbe duke min be resualuke de bodu soroy atetumo sajo abakay no te chet chokoro bay ay yoro insa abisa kuma mire kabako duwa mena ga kanyena mayakono akwale karamgo ya kanyina ma yake bokoso kono ale ba kanyina ma yake bokoso kono kasa bokoso kono ale ti shi etaji kono nga ayaji o gadi de buso le fula mo wallahi susuma de ka sigala jango kaki susuma de ka sigala jango kaki bamo ya no e ba do mingira kabako yi na ya kungulo shulu na ya kotta ke fladro ya kun shulle ati fletu na yi da fladro abana ibe boy bidu ni ya fu aba fe joy no ko mango karam ngati ga mugo fla ko ni mugo fla ko jugo ki be fe ga finye de ina la wal me be fe ga do fa asgara ko nyai mai ni de ata an karam mugo kata na yi yotan yotan mugo yi mana famira aba kale nyata la mana fo fe la alati ga yi ukoni ma kwa kata na ko nyenche na ka tsaka glanfiu ko ai ko hal so ko mai na ya ka qur'ani kala Allahu akbar ka qur'ani da ya ka kala ai c'est pas vrai qur'ani dira ma ya da ya kala fara te nga wudu ka sebe ne atoyi nga alaka kuma ka anya ba Allahu akbar o kaba ko ide kaba ko mu ko ndo jiya kitabu nama delika ye ni ya dama ba ko ni bi jena anaka shi na shira ni dugu jera ba ko namba alhamdulillah adinga ba mula beti agino mu ko ndala ndo ko ngala nga alhamdulillah adinga ba mulu awade fa ko ro beta akoro fo fe kitabu mani kamana gwa gere wa dogo muso bebiti muso yɛrɛ fana musoman bɛ ninu sigira face à face fo k'i sa i t'a se fila moriya la kana nin fɔ sariya la Allah jaw basu gelen no ki duga la a te bo nyina ma ni ko ya ala sufiya de jarale ale taro de kanale ka oh tonu sariya ni ko jara ya ayatla ni yowache chogoro baka sufiya sira anaka tarika sira ale o sirata dalo ni ya fami abullata ton abai na lafa alaka famu gama amin o ni ala sonama juma nata ni sura fana to duna ulil be ke soko nay ziguru be klam goni yowache adadu bawla ka ala wili wodu seje obebe sibrima na ko samedi sura fana to duna ngoro ko fe ame wajuli kenesi o du seje obebe dimashi kari wala sisan za amna qur'ane kalam damne dalailu kalam damne nebrasu kalam ko damne adadu chama Allah amsa ka qur'ane ta fushi binani ko karo ta ba wala ku parti sajo nangol la ka duwuta karam ko bachama wulelindo obe famba ka minu yi kene ala sonama sajo ala sagi bunya sabotigi ala ine ga mo wulele ni ala sona mbebe yi radio salam lame bo aw bora ka mamunu kumakan me amba jiya ka fo u ka kumakan aw family nyon soro ala sabla kumakan boru da kumakan olu yɛrɛ ka kumakan tɛ ala ka kuranɛ kuma minnu fɔra ani alakira o ye kumakan minnu fɔ inshallah o ye o misalaw de di ka an ka baara kɛ n'o ye an ka foli b'aw ye o la ni maa mun bɛ fɛ ka usaz sɔrɔ a ka nɛgɛjuru siraw la 77 55 40 48 77 55 40 48 n'i y'a wolola a ka ca ala fɛ i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walima 66 95 84 13 66
95 84 13 ni maa min a wolola a ka ca ala fɛ i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ustaz Bayisu ka nɛgɛjuru sira Ustaz n'a b'i kunna i bɛ ɲɛ ma 82 64 ni ma fili 82 64 ni maa min y'a wolola a ka ca ala fɛ i ni Ustaz Bayisu i n'a ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Sheikh Yusuf Mohamed Konate n'aw mago bɛ kunnafoni fɛn fɛn na o b'o di aw ma ni maa mago bɛ ne yɛrɛ la i bɛ se k'an wele n ka nɛgɛjuru siraw la Sadio Kone 75 34 54 70 75 34 54 70 walima 64 51 12 51 64 51 12 51 Adama Jara tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la ala ka juma wɛrɛ yira an na. Probablo jamu min b'aw kalan